ஆண்டுடைய வார்த்தைக்காக நம்ம எல்லாரும் ஜெபிப்போமாக. பரிசுத்த பிதாவே, உம்முடைய சமூகத்துக்காக எங்களை தாழ்த்துகிறோம். எங்களை நேசித்தீர், நடத்தினீர். இன்னும் கூட உம்முடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். கர்த்தாவே, இன்றைக்கு பரலோகத்தின் ஆலோசனை எங்களுக்கு வேண்டும். ஆண்டவர், இப்படி ஆலோசனை எங்களுக்கு மறைந்து போக வேண்டாம். பரிசுத்த ஆவியானவரே, சகல சத்தியத்துக்குள்ள நடத்துகிற நல்ல போதகராய் இன்றைக்கு எழும்பும்படி உம்முடைய கரத்தில் நாங்கள் விட்டுவிடுகிறோம். சுவாமி, போதியும் போதியும் ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைகளை எங்களுக்கு தாரும். இன்றைக்கு அடிமை உம்முடைய வாயாய் மாத்திரம் இருக்கட்டும். எங்களுடைய இருதயங்களும் பக்கம் திரும்பி இருக்கட்டும். இந்த இடமெல்லாம் பரலோகத்தின் மகிமை நிரம்பி இருக்கட்டும். ஆயிரம் ஆயிரம் தூத சேனைகள் இந்த ஸ்தலத்தில் அசைவாடட்டும். பிதாவே, உம்முடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். மகிமையும் கனத்தையும் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. தயவு செய்து உட்காருங்கள். Please be seated. దయచేసి కూర్చోండి. 2 சாமுவேல் 7 அதிகாரம் 8, 9 வசனங்களை மறுபடியும் படிப்போம். 2 Samuel chapter 7 verses 8 and 9. Let us read that again. 2 సమూయేలు 7వ అధ్యాయము 8, 9 వాక్యములు చదివెదము. நீ தாவீதை நோக்கி, சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நீ இஸ்ரவேல் என்கிற என் ஜனங்களுக்கு அதிபதியாக இருக்கும்படி ஆடுகளின் பின்னே நடந்த உன்னை நான் ஆட்டு மந்தையை விட்டு எடுத்து நீ போன எவ்விடத்திலும் உன்னோடே இருந்து உன் சத்துருக்களை எல்லாம் உனக்கு முன்பாக நிர்மூலமாக்கி பூமியில் இருக்கிற பெரியோர்களின் நாமத்திற்கு ஒத்த பெரிய நாமத்தை உனக்கு உண்டாக்கினேன். Now therefore, so shalt thou say unto my servant David, thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, from following the sheep, to be ruler over my people, over Israel, and I was with thee whithersoever thou wentest, and have cut off all thine enemies out of thy sight, and have made thee a great name, like unto the name of the great men that are in the earth. కాబట్టి నీవు నా సేవకుడకు దావీదుతో ఇలాగ చెప్పుము, సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా నీకు సెలవిచ్చినదేమనగా, గొర్రెల కాపులో నుండి నిన్ను గొర్రెల దొడ్డిలో నుండి తీసి ఇశ్రాయేలును నా జనుల మీద అధిపతిగా నియమించి తిని, నీవు పోవు చోట్లను నీకు తోడుగా నుండి నీ శత్రువులందరినీ నీ ఎదుట నిలవకుండా నిర్మూలం చేసి లోకంలోని గనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసి ఉన్నాను. ആകയാൽ നീ എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിനോട് പറയേണ്ടതെന്തെന്നാൽ, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്മേൽ പ്രഭുവായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ പുൽപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആടുകളെ നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു. നീ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന എല്ലായിടത്തും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലുള്ള മഹാന്മാരുടെ പേർ പോലെ ഞാൻ നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും. தேவநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the name of God. தேவநாமமுனக்கு மகிமை கலுகுను గాక. பிரசங்கத்தை நான் துவங்குவதற்கு முன்பாக இன்னொரு வேண்டுகோள். நம்முடைய வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கும் சகோதரர்கள் உற்சாகத்தோடு 2 மணிக்கு வந்தால் கொஞ்சம் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. இது நாம் கண்டிப்பாக மழைக்காலத்துக்கு முன்பாக நாம் இந்த மீட்டிங்கை ஷிப் பண்ணி இந்த ஹாலை ரெடி பண்ண வேண்டியிருக்கிறதுனால சகோதரர்கள் வீட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு இல்லை சாப்பிட்டுட்டு 2 மணிக்கெல்லாம் வந்துடுங்க. ஆயத்த வேலைகள் கொஞ்சம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభుకు స్తోత్రము. வாசித்த வேத பகுதியிலிருந்து கடந்த வாரத்திலே சில சத்தியங்களை படித்தோம். In the portion that has been read unto us in the past week, we meditated certain truths. చదివినటువంటి వేద వాక్యము నుండి మనము గత వారం ముందు కొన్ని సత్యములు నేర్చుకుని ఉన్నాము. இந்த தூதின் தலைப்பு தாவீது போன இடங்கள். The title of this message is the stations where David had been to. మన యొక్క వర్తమానము దావీదు వెళ్ళినటువంటి స్థలములు. அவன் சிங்காசனத்திற்கு வரும் முன்பாக அவன் போனதான இடங்கள் தான் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய இடங்கள். Prior to the ascension of the throne, there are places that David had been to, and those are the ones that we need to meditate. దావీదు సింహాసనమునకు వచ్చుటకు ముందుగా అతడు వెళ్ళినటువంటి స్థలములను గురించి మనం ధ్యానించున్నాము. 2 சாமுவேல் 8 அதிகாரத்தின் 6 வசனத்திலும் 14 வசனத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது தாவீது போன இடத்தில் எல்லாம் கர்த்தர் அவனை காப்பாற்றினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written as we read in 2 Samuel chapter 8 verse 6,
and 16, whithersoever David went, God preserved David. 2 సమూయేలు 8వ అధ్యాయము 6వ వాక్యమందును 14వ వాక్యమందును దావీదు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ దేవుడు అతన్ని కాపాడుచుండిరి. தாவீது போன எல்லா இடங்களிலும் அவனை காப்பாற்றின அதே தேவன்தான் நாம் போகிற எல்லா இடங்களிலும் நம்மை பாதுகாத்து வருகிறார். The Lord God who preserved David whithersoever he went is the same one who's also preserving us wherever we also go. దావీదు ఎక్కడికి పోయినను కాపాడినటువంటి దేవుడే మనల్ని కాపాడుచున్నారు. ஆரம்பத்தில் ஆடுகளுக்கு பின்னால் அவன் நடந்தான். In the beginning he went after the sheep. ప్రారంభమందు అతడు గొర్రెలను కాయువాడుగా ఉండెను. அவனை கர்த்தர் கண்டுபிடித்து அவனுக்கு தன்னுடைய அபிஷேகத்தை அவன் மேல் ஊற்றினார். But the Lord having found him, he poured his oil of anointing over him. దేవుడు తన్నే కనుగొని అభిషేక తైలమును అతని మీద కుమ్మరించెను. அதற்கு பிற்பாடு அவன் கடந்து போன 4 இடங்களை கடந்த வாரத்திலே படித்தோம். And after that he had been to 4 places about which what we meditated last week. దాని పిమ్మట అతడు వెళ్ళినటువంటి 4 స్థలముల గురించి గత వారంలో నేర్చుకొనినాము. அவன் முதலாவது காணிக்கையோடு கூட சவுலுக்கு முன்பாக வந்து நின்றான். First and foremost, with offering he came and stood before Saul. అతడు మొట్టమొదటిగా సౌలు ఎదుటికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. அங்கே அவன் சுரமண்டலம் வாசித்த பொழுது சவுலுக்கு ஆறுதலும் சுகமும் உண்டாயிற்று. There when he played the harp, Saul received health and healing. అక్కడ అతడు సితారాను వాయించినప్పుడు సౌలునకు అక్కడ స్వస్థత సేద దొరికి ఉన్నది. தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற கிருபா வரங்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு ஆறுதலும் நன்மையும் உண்டாக வேண்டும். In the same manner, through the gifts that the Lord had given unto us, we shall bring healing and comfort to others. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి కృపా వరముల ద్వారా ఇతరులకు స్వస్థత, ఆరోగ్యం, ఆదరణ కలగవలెను. அடுத்ததாக பெலிஸ்தரின் பாளையத்திற்கு அவன் அனுப்பப்பட்டான். Subsequently, he was sent unto the garrison of the Philistines. దాని పిమ్మట అతడు ఫిలిష్తీయుల యొక్క పాళయములోనికి పంపబడెను. தவறாய் எண்ணப்பட்டு கடிந்து கொள்ளப்பட்டான். அங்கேதான் அவன் கோலியாத்தையும் ஜெயித்தான். It was there he was misconstrued and he was rebuked, but it was in that very place he conquered Goliath. అక్కడ అతడు తప్పుగా ఎంచబడి ఉన్నాడు, గద్దించబడి ఉన్నాడు. అక్కడ అతడు గొల్లియాతును జయించినాడు. இதற்கு பிற்பாடு மீண்டும் சவுலின் வீட்டுக்கு அவன் வர வேண்டியிருந்தது. After all these things he had to return to the house of Saul one more time. దీని పిమ్మట మరలా అతడు సౌలు ఇంటికి రావలసి వచ్చెను. அங்கே அவனை நேசிக்கிறவர்கள் இருந்தார்கள். There were people who could love him. అక్కడ అతన్ని ప్రేమించేవారుండిరి. யோனத்தானின் உடைமைகள் அவனுக்கு கிடைத்தது. And he received therefore the substance of Jonathan. యోనాతాను యొక్క వస్తువులు అతనికి లభించినవి. நல்ல புகழ்ச்சி கிடைத்தது. அதே சமயத்தில் பகையும் கூட சம்பாதித்துக் கொண்டான். He received much honor. At the same time he also had to earn enmity. మంచి మెప్పు అక్కడ దొరికి ఉన్నది. అదే సమయమునందు అక్కడ ద్వేషము కూడా అతనికి లభించినది. இங்கே இவன் மகா புத்திமானாய் நடந்ததாக வேதத்தில் படிக்கிறோம். But in the Bible we read he conducted himself in great wisdom in this context. ఇక్కడ అతడు మిగుల సుబుద్ధి గలవాడై ప్రవర్తించినట్లుగా చూచున్నాము. நான்காவதாக தன்னுடைய உயிருக்கு பயந்து காத்தின் ராஜாவாகிய ஆகீசிடத்திற்கு ஓடினான். Fourthly, fearing his life, escaping, he ran into the very hands of the king of Gath. నాలుగవదిగా అతడు సౌలునకు భయపడి గాతు రాజు అయినటువంటి ఆకీషు రాజు యొద్దకు అతడు పారిపోయినాడు. ஒரு మనుషனுக்கு తప్పి ఓడి இன்னொரு మనుషుடைய கையிலே అగపట్టது పోలதான். It is like escaping the wrath of one man's hand landed in the hand of another man of wrath. ఒక మనుషుని యొద్ద నుండి అతడు తప్పించుకొని పారిపోయి మరొక మనుషుని చేతిలో చిక్కుకొని ఉన్నాడు. உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படும் நிலவரத்திலே ஒரு பைத்தியக்காரனை போல மாறி தப்பி வெளியே வந்தான். At a time when his life was in utter jeopardy, he conducted himself as a lunatic and escaped. మికిలి అపాయకరమైనటువంటి ఒక సమయమందు అతడు ఒక వెర్రివాని వలె నటించి అక్కడ నుండి తప్పించుకొని వచ్చినాడు. பயமும் இடுக்கணும் உபத்திரவும் துன்பங்களும் அவனுக்கு இருந்தது. அங்கே தப்பினான். 34ஆம் சங்கீதத்தை எழுதினான். Fear, affliction, trouble, torment and difficulties encircled his life, and the result of all of that was Psalm 34. అక్కడ భయములను, శ్రమలను, ఉపద్రవములను, ఆపదలను అతని కలిగి ఉన్నవి. ఆ యొక్క సమయమందే 34వ కీర్తన వ్రాసి ఉన్నాడు. இன்றைக்கு 5ஆம் இடத்திலிருந்து ஆரம்பிப்போம். Today we will start from a fifth station. నేడు 5వ స్థలం నుండి ప్రారంభించదము. முதலாம் சாமுவேல் 22ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்கள். First Samuel chapter 22 first 2 verses. మొదటి సమూయేలు 22వ అధ్యాయము మొదటి 2 వాక్యములు. தாவீது அவ்விடத்தை விட்டு தப்பி அதுல்லாம் என்னும் கெபிக்கு போனான். அதை அவன் சகோதரரும் அவன் தகப்பன் வீட்டார் அனைவரும் கேட்டு அங்கே அவனிடத்திற்கு போனார்கள். ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், கடன்பட்டவர்கள், முறுமுறுக்கிறவர்கள் யாவரும் அவனோடே கூடிக்கொண்டார்கள்.
அவன் அவர்களுக்கு தலைவனானான். இந்த பிரகாரமாக ஏறக்குறைய 400 பேர் அவனோடு இருந்தார்கள். போதும். இந்த வசனத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in these verses? ఈ వాక్యం అందు ఏమి చదువుచున్నాము? இப்பொழுது இவன் அந்த காத்தின் ராஜாவுக்கு தப்பி அதுல்லாம் என்னும் கெபிக்கு போனதாக படிக்கிறோம். Here we read, escaping the hands of the king of Gath Achish, he has now landed in the cave of Adullam. ఇక్కడ దావీదు యొక్క గాతు రాజు ఎదురు నుండి తప్పించుకొని అదుల్లాము అను గుహలోనికి తప్పించుకొని పోయెను. இந்த இடத்துல அவனுக்கு 2 காரியங்கள் விசேஷமாக சம்பவித்தது. Now in this place 2 significant things have taken place in his life. ఈ యొక్క స్థలం నందు 2 కార్యములు విశేషముగా సంభవించెను. இந்த கெபியிலே 2 வகையான கூட்டத்தார் அவனை சந்திக்க வந்தார்கள். Now in this cave 2 separate groups of people had come forward to visit David. ఈ యొక్క గుహ యందు 2 విధములైనటువంటి గుంపుల వారు అతన్ని సంధించుటకు వచ్చిరి. முதலாவது சகோதரரும் அவன் தகப்பன் வீட்டாரும். First and the foremost were the brethren and the people of his father's house. మొదటిగా అతని యొక్క సహోదరులను తండ్రి ఇంటి వారందరును. இரண்டாவது வித்தியாசமான கூட்டத்தார், ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், கடன்பட்டவர்கள், முறுமுறுக்கிறவர்கள். Secondly, that was a different group. Those are the people of debt, everyone that was not content, but the one that will murmur. రెండవదిగా ఇబ్బందికి పడవారందరూ, అప్పులు చేసుకున్న వారందరూ, అసమాధానముగా ఉండిన వారు. இதிலிருந்து நாம் என்னத்தை விளங்கிக் கொள்கிறோம்? From this, what do we understand? దీని నుండి మనం ఏమి గ్రహించున్నాము? நமக்கு 2 விதமான ஆறுதலை தேவன் வைத்திருக்கிறார். The Lord had kept for us 2 sets of sheep. దేవుడు మనకు 2 విధమైన ఆదరణను ఉంచి ఉన్నారు. ஒன்று தகப்பன் வீட்டிலிருந்து வருகிற ஆறுதல். One is the comfort that come unto us from the father's house. ఒకటి తండ్రి ఇంటి నుండి కలుగునటువంటి ఆదరణ. தேவ பிள்ளையே, உனக்கு ஒரு தகப்பன் வீடு உண்டு, உனக்கு சகோதரர்களும் இருக்கிறார்கள். Child of God, you do have the house of the father where you also have the brethren. దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీకు తండ్రి యొక్క ఇల్లు కలదు, నీకు సహోదరులు కలరు. நீ ஒரு தாவீதை போல அலைந்து கொண்டிருக்கலாம். Perhaps like David you are roaming. నీవు ఒకవేళ దావీదు వలె తిరుగులాడుచు ఉండువు. ஆனாலும் தேவன் உன்னை நடத்தி கொண்டு போகிறார் என்பதை மறக்காதே. But never forget the fact it is the Lord who is guiding you. అయితే దేవుడే నిన్ను నడిపించి తీసుకొని వెళ్ళుచున్నారన్నది நீ మర్చిపోకూడదు. போகிற இடமெல்லாம் உன்னை காப்பாற்றும்படி உன் தேவன் உன்னோடு இருக்கிறதை நீ மறந்து போகாதே. Never forget the fact whithersoever you go, your God is with you to guide you. నువ్వు వెళ్ళుచున్నటువంటి ప్రతి స్థలం నందు నిన్ను కాపాడుటకు నీ దేవుడు నీతో ఉండినది నువ్వు మర్చిపోకూడదు. இப்பொழுது அதுல்லாம் என்னும் கெபிக்கு வந்திருக்கிறார். Now he had come unto the cave called Adullam. ఇప్పుడు అదుల్లాము గుహలోనికి వచ్చెను. கர்த்தர் அவனை ஆறுதல் படுத்த விரும்பினார். Now the Lord decided to comfort him. దేవుడు అతనికి ఆదరణ కలిగించవాలని కోరిరి. தேவ சமூகம்தான் உனக்கு ஆறுதல். The presence of God is your comfort. దేవుని సన్నిధానమే నీకు ఆదరణ ఉన్నది. உனக்கு சகோதரர் உண்டு, உனக்கு தகப்பன் வீட்டார் உண்டு. There you have brethren and also you have the father's house. నీకు సహోదరులు ఉన్నారు, తండ్రి ఇంటి వారు ఉన్నారు. இது எழுத்தின் பிரகாரமான உண்டு சொந்த சகோதரரோ தகப்பன் வீட்டாரோ அல்ல. This is not your literal house of the father and of your brethren. అక్షర ప్రకారమైనటువంటి సహోదరులు తండ్రి ఇంటి వారు కాదు. இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபைதான் உனக்கு சகோதரர்கள், இவர்கள்தான் உனக்கு தகப்பன் வீட்டார். The New Testament church is your brethren and the New Testament church is your fathers. ఈ యొక్క నూతన నిబంధన సంఘస్థులే నీకు సహోదరులు, నీకు తండ్రి ఇంటి వారై ఉన్నారు. எனவேதான் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரர்களே என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And that's the reason why it is written, holy brethren received a calling unto heavenly call. కావుననే మనము పరమ పిలుపునకు పాలు పొందినటువంటి పరిశుద్ధ సహోదరులమని పిలువబడుచున్నాము. இதிலே கவனிக்க வேண்டிய மற்றொரு விஷயம் உண்டு. There is another aspect unto which we will have to pay attention. ఇక్కడ మనం శ్రద్ధ వహించవలసిన మరొక విషయం కలదు. இந்த இடத்துல தாவீதின் மனநிலையை ஒவ்வொருவரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். Now in this place every one of us will have to attend to the mind of David. ఈ యొక్క స్థలం నందు దావీదు యొక్క మనసును ప్రతి ఒక్కరు గ్రహించవలెను. இவனோ தப்பி ஓடுகிறான், பிழைத்தால் போதும் என்று ஓடுகிறான். Here he runs escaping his life. ఇక్కడ అతడు తన యొక్క ప్రాణమును దక్కించుకొని నిమిత్తము తప్పించుకొని పారిపోవచ్చున్నాడు. இவனை பார்க்க போனதான அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அந்த குடும்பத்தார் என்ன சொல்லியிருக்கலாம்? What perhaps the family members who had gone to visit with him may have said to him. చూచుటకు వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క తండ్రి ఇంటి వారు ఏమి చెప్పిండ్రు? உனக்கு இப்படித்தான் வேண்டும், This is what will happen to you. నీకు ఇలాగనే జరగవలెను. நீ இப்படிதான் சுத்திட்டு கிடப்ப. This is what will happen. You will be roaming all around. నువ్వు ఈ రీతిగానే తిరుగుచూ ఉండెదవు. இதுதான் வெந்த புண்ணிலே வேலை பாய்ச்சுவதுன்னு சொல்றாங்க. And this is to drive a javelin in an inflicted wound.
வேதனையை கூட்டுவது. This is to increase your agony. ఇది వారికి వేదన అధికము చేయుట. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. தகப்பன் வீட்டாரே, சகோதரர்களே, இந்த காரியத்தை செய்யாதிருங்கள். Therefore, ye the house of the Father, brethren, abstain from doing such a thing. సహోదరులారా, తండ్రి ఇంటి వారులారా, ఈ యొక్క కార్యమును చేయకూడదు. எந்த சூழ்நிலையிலும் மற்றவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும்படியாய்தான் இந்த சகோதரத்துவத்துக்குள்ள தேவன் கொண்டு வந்தார். And the Lord had brought us into this brotherhood so that whatever be the situation, we shall be source of comfort to others. ప్రతి విధమైన పరిస్థితుల మధ్యలో ఇతరులకు ఆదరణ కలిగించే నిమిత్తమే ఈ యొక్క సహోదరుల యొక్క ఐక్యతలోనికి తెచ్చి ఉన్నారు. தகப்பன் வீட்டாரையும் சகோதரர்களையும் பார்த்த பொழுது அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதல். When he looked at the brethren and the members of his father's house, he found comfort. సహోదరులను తండ్రి ఇంటి వారిని చూచినప్పుడు అధికమైన ఆదరణ ఉన్నది. இப்ப அடுத்த கூட்டத்தார் வரார்கள். Now comes the other group. మరొక గుంపు వారు వచ్చుచున్నారు. அது ఫస్ట్ யாரு? Who is in the first line? మొదటి గుంపు వారు ఎవరు? ஒடுக்கப்பட்டவர்கள். Those are the people of distress. ఇబ్బంది గలవారందరూ. பலவிதமான மன பாரங்கள், அதிருப்தி உள்ளவர்கள். And those are with multiple burdens of mind and dissatisfied. అనేక విధములైనటువంటి భారములు, తృప్తి లేనటువంటి వారు. அவர்களுக்கு எந்த ஆறுதலும் இல்லை. They have no comfort whatsoever. వారికి ఎటువంటి ఆదరణ లేదు. எனவே இந்த மனுஷனாண்ட போனா ஒரு ஆறுதல் கிடைக்குன்னு வராங்க. Therefore they come to him thinking, at least if we go to him we will find some comfort. ఈ మనుషుని యొద్దకు వెళ్ళినట్లయితే ఆదరణ దొరుకునని వచ్చుచున్నారు. அடுத்ததாக கடன்பட்டவர்கள் வருகிறார்கள். Then come another group. This is a group of debtors. తరువాత అప్పులు చేసుకునే వారు వచ్చుచున్నారు. அதுக்கு அடுத்ததாக முறுமுறுக்கிறவர்கள் வருகிறார்கள். And then come another group. This is a group of discontenders. మూడవదిగా వారు అసమాధానముగా లేక సనుగు వారు இப்படிப்பட்டதான వచ్చుచున్నారు. ஜனத்திற்கு இவன் ஆறுதலாய் மாறினான். And to all these people he turned out to be a source of comfort. ఇటువంటి జనులకు అతడు ఆదరణగా మారి ఉన్నాడు. தேவனுடைய மனதை நாம் விளங்கிக் கொள்வோம். Let us therefore understand the mind of God. దేవుని యొక్క మనస్సును మనం గ్రహించుదాము. தேவன் உனக்கு ஆறுதலையும் தைரியத்தையும் கொடுத்து உன் மூலமாய் ஒரு பெரும் கூட்டத்துக்கு உன்னை ஆசீர்வாதமாய் வைக்க போகிறார். Having given you comfort and courage, the Lord is going to make you become a source of comfort for a very large group. దేవుడు నీకు ఆదరణను, ధైర్యమునిచ్చి ఒక గుంపు విస్తారమైన జనులకు ఆదరణగా ఉంచెదరు. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். Let me repeat. మరలా చెప్పెదను. உனக்கு தேவன் ஆறுதலையும் மன தைரியத்தையும் கொடுத்த பிற்பாடு உன் அண்டையிலே வருகிறவர்களுக்கு நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். After restoring comfort and courage unto you, you shall be a blessing and a source of comfort to a large group of people. దేవుడు నీకు యొక్క ఆదరణను, మనోధైర్యమును ఇచ్చిన పిమ్మట నువ్వు విస్తారమైన జనులకు ఆశీర్వాదముగా ఉండెదవు. ఇవన్ அவர்களுக்கு தலைவனாய் மாறினான். He turned out to become their leader. ఇతడు వారికి అధిపతిగా మారి ఉన్నాడు. இப்படி ஏறக்குறைய 400 பேர் அவனோடு இருந்தார்கள். They were close to about 400 stayed with him. దాదాపు 400 మంది అతనితో ఉండిరి. கர்த்தர் சொல்றார், தாவீது நீ போராடலாம், நான் கூட இருப்பேன். The Lord promised unto David saying, whithersoever you goeth I will be with you. దేవుడు చెప్పుచున్నారు, దావీదు వెళ్ళు ప్రతి స్థలంలో నేను ఆయనతో కూడా ఉండేదను. இப்போது தேவனுடைய பார்வையிலே இவன் ஒரு சிறிய சேனையை போல இருக்கிறார். Now in the sight of God he is but a small army. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క దృష్టి యందు వీరు ఒక చిన్న సైన్యం వలె ఉన్నారు. இப்போது நீ ஒரு தாவீது என்று நினைத்துக்கொள். Right now consider you are David. ఇప్పుడు నీవు ఒక దావీదు అని తలంచుకొనుము. நீதான் இந்த குகைக்குள் வந்திருக்கிறாய். You have come into this place, into this cave. నీవే ఒక గుహలోనికి వచ్చినావు. தேவன் உனக்கு சகோதரர்களை கொடுத்திருக்கிறார். Unto you God had given brethren. దేవుడు నీకు సహోదరుని ఇచ్చినారు. ஆனால் இன்னொரு கூட்டமும் உனக்கு உண்டு என்பதை மறந்து போகாதே. But please do not forget the fact you have another group also. నీకు మరొక గుంపు వారు ఉన్నారు అన్నది నువ్వు మర్చిపోకూడదు. அவர்கள் எல்லாமே நமக்கு லாபம் இல்லாதவர்கள். All of those are not a gainful people unto us. వారందరూ మనకు ఎటువంటి లాభం లేనటువంటి వారు. கடன் பட்ட ஆளை வச்சிட்டு என்ன செய்யறது? What could we do with people with debts? అప్పుల వారి ద్వారా ఏమి చేయగలము? మురుమురుకుర ఆளை வச்சிட்டு என்ன செய்யறது? What also we could do with people that are murmuring? సనుగు చూడిన వారితో ఏమి చేయగలము? ஒடுக்கப்பட்ட கூட்டத்தார். There are people that are in distress. ఇబ్బంది గల వారందరూ. இவர்கள் எல்லாவரையும் அவன் சுமக்க வேண்டியவனாய் மாறினான். And he had to become a person who will bear all of them. వీరందరిని అతడు మోయువాడుగా మారి ఉన్నాడు. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இவன் போகிற இடமெல்லாம் இவர்கள் பின்பற்றி வந்தார்கள். Wheresoever he went they followed him. ఇతడు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమునకు ఆయన వెంబడించినారు. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்டவர்கள் இருந்தால்
நாம் அவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்க வேண்டும். In our life, if at all we have such people around us, we must be comforters to them. మన యొక్క జీవితమంతా ఇటువంటి వారు ఉండినప్పుడు మనం వారికి ఆదరణగా ఉండవలెను. இந்த உபதேசம் பெயரளவில் மாத்திரமல்ல, நாம் எல்லாருமே இதில் பழக வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். This doctrine is not a theory. We will have to exercise in these teachings. ఈ యొక్క ఉపదేశము మనము నేర్చుకుంటాం, మనం చదువుట మాత్రమే కాదు, మనం అభ్యాసంగా ఉండవలెను. ஒரு நிமிடம் இந்த விஷயத்திற்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரித்து கிருபை வாங்கிக் For கொள்வோம். 1 minute, let us praise the Lord, receive grace for this particular matter. ఒక నిమిషం ఈ యొక్క విషయమందు మనం దేవుణ్ణి స్తోత్రించి కృపను పొందుకొనిదము. இந்த ஒடுக்கப்பட்டவர்களையும் கடன்பட்டவர்களையும் முறுமுறுக்கிறவர்களையும் சகித்து கொண்டு போக முடியாய் புதிய கிருபை தர முடியாய் ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஹalleluya. Praise the Lord, praise the Lord. ஆறாவது இடத்திற்கு கடந்து போவோம். Let's come to the 6th station. మనం ఆరో స్థలములకు వెళ్ళెదము. இது முதலாம் சாமுவேல் 23ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் 5ஆம் வசனத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. This is written for us in 1 Samuel chapter 23 verses 4 and 5. మొదటి సమూయేలు 23వ అధ్యాయము 4-5 వాక్యములో వ్రాయబడి ఉన్నది. தமிழ்ல மாத்திரம் படிங்கள். தாவீது திரும்பவும் கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்த போது கர்த்தர் அவனுக்கு உத்தரமாக 23ஆம் அதிகாரம் 4 படிங்க. நீ எழும்பி கேகிலாவுக்கு போ, நான் பெலிஸ்தரை உன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பேன் என்றார். அப்படியே தாவீது தன் மனுஷரை கூட்டிக் கொண்டு கேகிலாவுக்கு போய் பெலிஸ்தரோட யுத்தம் பண்ணி அவர்களில் அநேகம் பேரை வெட்டி அவர்கள் ஆடு மாடுகளை ஓட்டி கொண்டு போனான். இவ்விதமாய் கேகிலாவின் குடிகளை ரட்சித்தான். தெய்வத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இவன் இப்படி சுற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது, when he was going about like this, ఇతడు ఇలాగను తిరుగుచూ ఉండినప్పుడు இவனுக்கு ஒரு செய்தி வருகிறது. news had come to him. ఇతనికి ఒక వర్తమానం వచ్చుచున్నది. பெலிஸ்தியர்கள் கேகிலாவின் மேல் யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள். Philistines are now waging war against Keilah. ఫిలిష్తీయులు కయీలా మీద యుద్ధములకు వచ్చుచున్నారు. இது யூதாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பட்டணம். Now this is a city that had been set apart for Judah. ఇది యూదాకు ఇవ్వబడినటువంటి పట్టణము. இந்த இடத்துல சத்துருக்கள் வந்திருக்கிறார்கள். Now in this place enemies have come. ఈ స్థలమునకు శత్రువులు వచ్చి ఉన్నారు. அவர்கள் களஞ்சியங்களை கொள்ளையிடுகிறார்கள். And now they are taking spoil of the threshold. వారు కళ్ళములను దోచుకొనిచున్నారు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. களஞ்சியங்களை கொள்ளையிடுகிறார்கள் என்றால் அந்த அர்த்தம் என்ன? When it is said that they are taking spoil of the bonds, what does that mean? ఈ యొక్క ధాన్యమంటూ కళ్ళములను వారు దోచుకొనిచున్నారన్న అర్థం ఏమిటి? நியாயாதிபதிகள் 6:11 கூட இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை பார்க்கிறோம். We can also read a similar situation taking place in the book of Judges chapter 6 verse 13. న్యాయాధిపతులు 6వ అధ్యాయము 13వ వాక్యమందు కూడా ఇటువంటి సందర్భం చూచున్నాము. இந்த பெலிஸ்தியர்கள் தானிய களஞ்சியங்களை கொள்ளையிடுகிறார்கள். Now these Philistines have come to take away as spoil the bonds. ఈ యొక్క ఫిలిష్తీయులు ధాన్యం ఉండినటువంటి కళ్ళములు వారు దోచుకొనిచున్నారు. இங்கே களஞ்சியம் என்று சொல்லுகிறது நம்முடைய பிரயாசத்தின் பிரதிபலனாக இருக்கிறது. Here the meaning of bonds is the reward of all our effort and labor. ఈ యొక్క ధాన్యం ఉండినటువంటి కళ్ళము అని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క ప్రయాసం యొక్క ప్రతిఫలమై ఉన్నది. பாருங்கள், அறுவடை நல்ல பயிர் வைத்து எத்தனையோ நாட்கள் பராமரித்து கடைசில அறுவடை செய்கிறோம். Take for instance a husbandman, he takes a land, sows a seed, takes a good care of that. After several days he does a good harvest. వ్యవసాయకుని చూచినప్పుడు అతడు విత్తుచు దాన్ని ఎన్నో దినములు కాపాడుచు చివరికి పంటను కోయిచున్నాడు. ஆனால் இந்த பிரயாசத்தை எடுக்கிற நேரத்துல அந்த பலனை பெற வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள்ல பெலிஸ்தர் வந்து எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. But at the time of the harvest in which the fruits will have to be gathered, the Philistines come and take away as spoil. అయితే వీరి యొక్క ప్రయాసమును పొందుకున్న సమయమందు ఫిలిష్తీయులు వచ్చి దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిచున్నారు. வேதம் சொல்லுகிறது உன் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய். The Bible says you shall eat the fruit, the labor of your hand. వాక్యము చెప్పుచున్నది నీ యొక్క ప్రయాసమును నీవు భుజించెదవు. ஆனால் இங்கே படிக்கிறோம் இவர்களுடைய பிரயாசத்தை அந்நியர்கள் But அனுபவிக்கிறார்கள். here we read the strangers are enjoying the labor of these people. అయితే ఇక్కడ చదువుచున్నాము వీరి యొక్క ప్రయాసమును అన్యులు భుజించున్నారు. அதற்கு சில காரணங்கள் இருக்கலாம். There are some reasons perhaps. దానికి కొన్ని కారణములు కలవు. நீதிமொழிகள் 5ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு காரணத்தை படிக்கிறோம். And in the book of Proverbs chapter 5 we read about Acaz. సామెతలు 5వ అధ్యాయమందు ఒక కారణం చదవగలము. 5ஆம் அதிகாரத்தின் 10ஆம் வசனத்திலே அந்நியர் உன் செல்வத்தினால் திருப்தி அடையார்கள்,
உன் பிரயாசத்தின் பலன் புறத்தியாருடைய வீட்டிலே சேரும். In verse 10 we read, let strangers be filled with thy wealth, thy labors be in the house of a stranger. నీ ఆస్తి వల్ల పరులు తృప్తి పొందుదురు, నీ కష్టార్జితము అన్యుల ఇల్లు చేరును. நன்றாக கவனிங்கள். Please listen to this very carefully. శ్రద్ధగా గమనించుడి. உங்களுடைய களஞ்சியத்தை கொள்ளையடிக்கிற பெலிஸ்தியர்கள் யார்? Who are those Philistines who come take spoil in your bones? మీ యొక్క ధాన్యం ఉండినటువంటి కళ్ళెమును దోచుకున్నటువంటి ఫిలిస్తీయులు ఎవరు? இந்த அதிகாரத்தை வீட்ல போய் பொறுமையாய் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். Therefore, please when you go home read this chapter in patience. ఈ యొక్క అధ్యాయమును మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ఓర్పుతో చదువుడి. இங்கே ஒரு மனுஷன் அசுத்தமான பழக்க வழக்கம் உள்ள ஸ்திரியோடு கூட நட்பாக இருக்கிறார். Here we read about a man who was friendly with a debaucherous woman. ఇక్కడ ఒక మనుషుడు అపవిత్రమైనటువంటి అలవాట్లు కలిగిన స్త్రీలతో అతడు అలవాటు కలిగి ఉన్నాడు. இப்படிப்பட்ட ஒழுக்கக்கேடான ஸ்திரீகளோடு கூட நீ பழகி நடப்பாயானால் உன்னுடைய களஞ்சியங்களை பெலிஸ்தியர்கள் கொள்ளை அடிப்பார்கள். If you are a person that walk away and get along with such a people of disorder, women of disorder, the Philistines shall come and take spoil of your storehouse. ఇటువంటి క్రమరహితమైనటువంటి స్త్రీలతోను పరిచయం కలిగి ఉండినట్లయితే నీ యొక్క ఆస్తి అన్యుల ఇల్లు చేరుచున్నది. இது ஒழுக்கக்கேடுகள் மிகுந்துள்ள காலம். Now this is the day of all kinds of disorderliness. ఇప్పుడు ఈ యొక్క కాలము క్రమరహితమైనటువంటి కాలమై ఉన్నది. சமீபத்தில் ஒரு கல்லூரி மாணவன் இப்படி சொன்னதாக அதிர்ச்சியான தகவலை கேள்விப்பட்டேன். Recently I come to know about a shocking news a college student shared. సమీపమునందు ఒక కళాశాల విద్యార్థి చెప్పినటువంటి విషయం చూచినప్పుడు ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பதுதான் நியமம். It is the order in the world that a man shall have one woman. ఒక మనుషునికి ఒక స్త్రీ మాత్రమే. வேதம் அதை தான் சொல்லுகிறது. Bible also teaches that. వాక్యం అదే చెప్పుచున్నది. ஒரு பேராசிரியர் அதை போதித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது When a particular professor was teaching on ఒక that, ఉపాధ్యాయుడు బోధించుచుండినప్పుడు ஒரு வாலிபன் எழும்பி அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார். it seems a student stood up and protested for it. ఒక విద్యార్థి లేచి దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుచున్నాడు. வாழ்நாள் எல்லாம் ஒரே மனைவியோடு இருக்கணும்னு இல்ல, மாத்திக்கிட்டே இருக்கலாம், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, அதெல்லாம் பழைய சிஸ்டம், இப்ப புதுசுன்னு சொல்றான். His protest was, it is impossible for all your lifetime to live with a woman. It is modern time, therefore you can live with multiple. జీవిత కాలం అంతా ఒకే భార్యతో ఉండని అవసరం లేదు, అది మార్చుకొనవచ్చును, మీరు చెప్పునంతయు పాత కాలం కథ అని చెప్పుచున్నాడు. அப்படி மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இந்த சமுதாயம் போய் கொண்டிருக்கிறது. And that is the extent to which this generation is moving, having its heart corrupted. ఈ రీతిగా వారి యొక్క మనస్సు అపవిత్రమగునటువంటి స్థితిలో ఈ యొక్క సమాజం వెళ్ళుచు ఉన్నది. ஆண்டவருடைய சபையோ பரிசுத்தத்திலே பாதுகாக்கப்பட But வேண்டும். the church of the Lord will have to preserve in sanctity. దేవుని యొక్క సంఘం అయితే పవిత్రత యందు కాపాడబడవలెను. கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாய் கிறிஸ்துவின் சபை மாற வேண்டும். The church of Christ will have to become a church which is all glorious without having any spot, wrinkle or any such thing in it. మచ్చడాగు లేనటువంటి పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగా క్రీస్తు యొక్క సంఘము మారవలెను. எனவே தாறுமாறான வாழ்க்கைக்கு விலகி ஓடுங்கள். அப்படி நீ சிக்கிக் கொள்வாயானால் உன்னுடைய களஞ்சியங்கள் கொள்ளையடிக்கப்படும். Therefore run away such a presumptuous sins of your life. If you would surrender yourself to that kind of a life, your storehouses will be robbed. కావున ఇటువంటి జీవితమును మీరు పారిపోవలెను. దానిలో చిక్కుకున్నట్లయితే మీ యొక్క కష్టార్జితము అన్యుల ఇల్లు చేరును. உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது இரண்டாவது காரணத்தை படிக்கிறோம். As also we come to Deuteronomy chapter 28, there we read about the second reason. ద్వితీయోపదేశ కాండము 28వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు రెండో విషయం చదువుచున్నాము. 28:33 உன் நிலத்தின் கனியும் உன் பிரயாசத்தின் எல்லாம் பலனையும் நீ அறியாத ஜனங்கள் புசிப்பார்கள். In verse 33 we read, the fruit of thy hand, land and all thy labors shall a nation which thou knewest not eat up. నీ వెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కష్టార్జితమంతయు తినివేయును. யாருக்கு இது? Who are these? ఇది ఎవరికి? அந்த அதிகாரத்தின் 15ஆம் வசனத்தை வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். Please read unto yourself the 15th verse of the same chapter. ఆ యొక్క అధ్యాయం యొక్క 15వ వాక్యం చదువుకొనుడి. தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற உபதேசத்திற்கு பிரமாணத்திற்கு செவிகடாமல் போவோம் என்றால்
உன்னுடைய களஞ்சியங்கள் கொள்ளையடிக்கப்படும். If we pay not heed to the doctrine and the teachings God had given unto us, our storehouses will be robbed. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు కట్టడల ప్రకారం మనం నడుచుకొనకుండా ఉండినట్లయితే మన యొక్క నిధులు దోచుకొనబడుచున్నవి. உன் நிலத்தின் கனியும் உன் பிரயாசத்தின் எல்லா பலனையும் நீ அறியாதிருக்கிற ஜனங்கள் புசிப்பார்கள். The fruit of thy land and all thy labors shall a nation which thou knowest not shall eat. నీ పొలము పంటను నీ కష్టార్జితం అంతయు నీ వెరగని జనులు తినివేయుదురు. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, Beloved people of God, ప్రియమైన దేవుని జనులారా, 105ஆம் சங்கீதத்தை படிக்கும் பொழுது as we come to Psalm 105 105వ కీర్తన చదివినప్పుడు 45ஆம் வசனம் verse 45, 45వ వాక్యము, அவர்களுக்கு புறஜாதிகளுடைய தேசங்களை கொடுத்தார்கள், அந்நிய ஜனங்களுடைய பிரயாசத்தின் பலனை சுதந்தரித்துக் கொண்டார்கள். இங்க நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? what do we read here? ఇక్కడ మనం ఏమి చదువుచున్నాము? தேவ ஜனங்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It's about the people of God is written here. దేవుని యొక్క జనులను గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. நீ தேவனுடைய பிரமாணத்தை காத்து நடந்தால், If only you observe the statutes of the Lord, నీవు దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్ర విధులను ఆచరించినప్పుడు புறஜாதிகளுடைய தேசத்தை தேவன் உனக்கு கொடுப்பார். the Lord shall give unto you the lands of the heathen. అన్యజనుల యొక్క భూములను ప్రభువు నీకు అప్పగించెదరు. அந்நிய ஜனங்களுடைய பிரயாசத்தின் பலனை நீங்கள் சொந்தமாக்கிக் கொள்வீர்கள். And you shall inherit the labor of those people. జనముల కష్టార్జితమును మీరు స్వాధీనపరచుకొందురు. இயேசு இதைதான் சொன்னார். This is what Lord Jesus also taught. యేసు కూడా దీన్నే చెప్పి ఉన్నారు. யோவான் சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனத்தில், John's Gospel chapter 4 verse 38. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం 38వ நீங்கள் వాక్యము, பிரயாசப்பட்டு பயிரிடாததை அறுக்க நான் உங்களை அனுப்பினேன். I have sent you that you shall reap whereon you bestowed no labor. మీరు ప్రయాసపడకుండా మీరు చేయనటువంటి దానిని మీ కోయి నిమిత్తం నేను పంపి ఉన్నాను. மற்றவர்கள் பிரயாசப்பட்டார்கள், அவருடைய பலனை நீ அனுபவிப்பாய். Other men labor, but ye are entered into their labors. ఇతరులు ప్రయాసపడెదరు, దాని యొక్క ఫలం మీరు అనుభవించెదరు. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்கே பெலிஸ்தியர்கள் களஞ்சியங்களை கொள்ளையிடுவதாக படிக்கிறோம். Here we read that the Philistines have taken spoil of the bones. ఇక్కడ ఫిలిస్తీయులు కళ్ళ మీద ధాన్యమును దోచుకొనుచున్నారు. இப்போது தாவீது என்ன செய்கிறான்? So right now what did David do? ఇక్కడ దావీదు ఏమి చేయుచున్నాడు? இந்த பெலிஸ்தியரை முறியடிக்கலாமா என்று கேட்கிறார். Now he is asking whether he would be able to defeat these Philistines. ఈ యొక్క ఫిలిస్తీయులను హతము చేయుదును అని చెప్పి అడుగుచున్నాడు. கர்த்தர் சொல்கிறார், நீ போ. But the Lord said, you shall go. ప్రభు అతనితో నువ్వు వెళ్ళమని நீ చెప్పి, இந்த கெயிலாவை ரட்சிப்பாய். You shall save Keilah. నీవు కేయిలాను రక్షించదవు. அவன் திரும்ப விசாரிக்கிறான். He asked, inquired one more time. అతడు మరలా విచారణ చేయుచున్నాడు. கர்த்தர் இந்த பட்டணத்திற்கு போ என்று சொல்லுகிறார். The Lord says, go unto this city. ప్రభు మరలా ఈ యొక్క పట్టణమునకు వెళ్ళమని చెప్పిరి. இதற்கு இவனுக்கும் அந்த பட்டணத்திற்கு சம்பந்தமே இல்லை. Now there is no connection between him and that city. ఈ యొక్క పట్టణమునకు అతనికి సంబంధమే లేదు. இவன் தானாக போய் தேவ ஆலோசனை பிரகாரம் பட்டணத்தை பாதுகாக்கிறான். But spontaneously as he walked according to the counsel of God, he preserved that city. ఇతడు తనంతట తానే వెళ్ళుచు దేవుని యొక్క ఆలోచనని యొక్క పట్టణమును రక్షించున్నాడు. அருமையான தேவ ஜனமே, Beloved people of God, ప్రియమైన దేవుని జనులారా, இங்கே நடந்த சம்பவம் என்ன தெரியுமா? you know as to what was the event that took place here? ఇక్కడ జరిగినటువంటి సంభవం ఏమిటో తెలియనా? இந்த பட்டணத்தார் தாவீதால் தான் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். The people of the city have been saved only by David. ఈ యొక్క పట్టణస్థులు దావీదు వల్ల రక్షింపబడిరి. ஆனால் இந்த பட்டணத்தார் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா? But you know what did the people of the city do? అయితే ఈ యొక్క పట్టణస్థులు చేసిన కార్యం ఏమిటో తెలియనా? நீங்கள் அந்த வசனத்தை படிக்கும் பொழுது when you read that verse, వాక్యమందు చదివినప్పుడు 12ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். please read the same chapter verse 12. 12వ వాక్యము, கேகிலா பட்டணத்தார் என்னையும் என் மனுஷரையும் சவுலின் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார்களோ என்று தாவீது கேட்டதற்கு கர்த்தர் ஒப்பு கொடுப்பார்கள் என்றார். தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த பட்டணத்தார் இவனை சவுலின் கையிலே ஒப்பு கொடுக்க பார்த்தார்கள். Now the people of the city attempted to hand David over into the hands of Saul. ఈ యొక్క పట్టణస్థులు దావీదును దావీదు యొక్క జల్లును సౌలు చేతికి అప్పగించవని எந்த பட்டணத்திற்காக நன்மை செய்தானோ அந்த பட்டணத்தார் தான் இவனுக்கு துரோகம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். The city for which he has rendered good, now the same city
attempted to recompense with evil to him. ఏ పట్టణంలోకైతే ఇతడు మేలు చేసినాడో ఆ పట్టణస్థులు ఇతని కీడు చేయ చూసిరి. இங்கேதான் கிறிஸ்துவின் ஆவியை நாம் பார்க்கிறோம். It is in this place we are able to note the spirit of Christ. ఇక్కడ మనము క్రీస్తు యొక్క ఆత్మను చూచున్నాము. நாம் செய்கிற நன்மைக்கு பதிலாக நமக்கு தீமை உண்டாகும். For the good that we render, we will sometimes face evil. మనం చేసినటువంటి మేలులకు ప్రతిగా మన కీడు కలుగును. 35 సంగీతం 12 వచనத்திலே Psalm 35 verse 12. 35వ కీర్తన 12వ వాక్యము. நான் செய்த நன்மைக்கு பதிலாய் தீமை செய்கிறார்கள். For the good that they rewarded me evil for good to them. మేలునకు ప్రతిగా నా కీడు చేయుచున్నారు. என் ஆத்துமா திக்கற்று போக பார்க்கிறார்கள். And they attempt to take the spoil of my soul. నేను దిక్కులేని వాడనైతిని. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. அருமையான தேவ பிள்ளையே, Beloved child of God. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, இந்த கேகிலாவில் நாம் படிக்கிற பாடம் என்ன? What is the lesson that we need to understand in this place Keilah? ఈ యొక్క కేయిలాలో మనం నేర్చుకునే పాఠం ఏమిటి? நாம் மற்றவர்களுக்கு எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களில் நன்மை செய்கிறோம். For many others on several occasions we do good. మనం ఇతరులకు ఎన్నో సార్లు మేలు చేయుచున్నాము. ஆனால் நன்மைக்கு பதிலாக தீமை வரும் பொழுது, But when instead of good when evil come, అయితే మేలునకు ప్రతిగా మన కీడు జరిగినప్పుడు நாம் பழிவாங்குற மனுஷராய் மாறிவிடக் கூடாது. we must not become people that will take vengeance. మనం పగ తీర్చుకున్న మనుషులుగా మారకూడదు. கிறிஸ்துவுக்கு சம்பவித்ததுதான் நமக்கும் சம்பவிக்கும். What had happened to Christ will happen also to us. క్రీస్తుకు సంభవించినదే మనకు సంభవించును. இந்த ஜனங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே தாவீது செய்த நன்மையை மறந்து போனார்கள். Now these people in a short while forgot the good that David had done to them. ఈ యొక్క జనులు దావీదు చేసినటువంటి మేలును కొంత సమయంలోనే మర్చిపోయినారు. இந்த சந்தர்ப்பத்திலிருந்து ஆவியானவர் உனக்கு ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். Now from this context the spirit of God is placing a question for you. ఈ యొక్క విషయం నుండి ఆత్మదేవుడు నీ యొద్ద ఒక ప్రశ్న వేయించున్నారు. உனக்கு நன்மை செய்தவர்களுக்கு துரோகமாக நீ ஏதாவது செய்திருக்கிறாயா? Did you ever any time do any evil unto anyone that has done good to you? నీకు మేలు చేసినటువంటి వారికి ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఏదైనా కీడు చేసి ఉన్నావా? உன்னை பாதுகாத்தவர்களை, உனக்காக நன்மை செய்தவர்களே, அந்த நன்மையை மறந்து நீ அவர்களுக்கு தீமை செய்த காரியங்கள் உண்டா? Are there evil that you have done unto those that have preserved you, that have done some good to you, that have only did good things for you? నీ నిమిత్తము మేలు చేసి నిన్ను కాపాడినటువంటి వారికి ఏ సందర్భమందైనను నీవు కీడు చేసి ఉన్నావా? 109 సంగీతం 5వ వచనం என்ன சொல்லுகிறது? What does Psalm 109 verse 5 say? 109వ కీర్తన 5వ వాక్యము ఏమి చెప్పుచున్నది? நன்மைக்கு பதிலாக எனக்கு தீமை செய்கிறார்கள். Instead of good they do evil. నాకు మేలునకు ప్రతిగా కీడు చేయుచున్నారు. என் சிநேகத்திற்கு பதிலாக என்னை பகைக்கிறார்கள். And they hated me for my love. నేను చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా నా మీద ద్వేషం ఉంచుచున్నారు. நீதிமொழிகள் 17 அதிகாரம். Also as we read Proverbs chapter 17 సామెతలు 17వ అధ్యాయము 13 వచనத்தில் verse 13, 13వ వాక్యము, நன்மைக்கு தீமை செய்கிறவன் எவனோ அவன் வீட்டு விட்டு தீமை நீங்காது. whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house. మేలునకు ప్రతిగా కీడు చేయవాని ఇంట నుండి కీడు తొలగిపోదు. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. இப்படி நிறைய வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Like this there are many verses ఈ mentioned. రీతిగా అనేక వాక్యములు చెప్పబడి ఉన్నవి. இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களிலே நாம் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த வேண்டும். In all these situations therefore we will have to reflect Christ. ఇటువంటి సందర్భమందు మనం క్రీస్తును బయలుపరచవలెను. 7வது இடத்தை குறித்து படிப்போம். Let us now read about the 7th station. 7వ స్థలం గురించి చదివేదము. 23 அதிகாரத்திலே முதலாம் சாமுவேல் 1 Samuel chapter 23. మొదటి సమూయేలు 23వ అధ్యాయము 14 15 ఆగియ వచనங்கள். Let us read verses 14 and 15. 14 15 వాక్యములు. தாவீது வனாந்தரத்தில் உள்ள அரணான ஸ்தலங்களிலே தங்கி தீப் என்னும் வனாந்தரத்தில் இருக்கிற ஒரு மலையிலே தரித்திருந்தான். சவுல் அனுதினமும் அவனை தேடியும் தேவன் அவனை அவன் கையில் ஒப்பு கொடுக்கவில்லை. தன் பிராணனை வாங்க தேடும்படிக்கு சவுல் புறப்பட்டான் என்று தாவீது அறிந்தபடியினாலே தாவீது சீப் வனாந்தரத்தில் உள்ள ஒரு காட்டிலே இருந்தான். இந்த இடத்துல மற்றொரு சீப் என்னும் இடத்திற்கு அவன் வந்ததாக படிக்கிறோம். Now here we read that he had come into a place called Ziph. ఈ యొక్క స్థలం నందు జీపు అనే మరొక స్థలం గురించి చదువుచున్నాము. దావీదు పోన இடங்களிலே தேவனும் கூட போகிறார். Whithersoever David went, God also went along with him. దావీదు వెళ్ళు ప్రతి స్థలం నందు దేవుడు అతనితో వెళ్ళుచున్నారు. సింహాసనத்திற்கு போக விரும்பும் தேவ பிள்ளையே, இந்த வழியை பாருங்கள். Child of God desiring to go to the receive a throne,
understand these stations. సింహాసనమునకు వెళ్ళవని కోరుచున్న దేవుని యొక్క బిడ్డ ఈ స్థలములను చూడుము. சீப் என்னும் வனாந்தரத்திலே ஒரு மலையிலே அவன் தங்கியிருந்தான். He was abiding in a mountain, in a wilderness called Ziph. జీపోను అరణ్యమున ఒక పర్వతమందు నివాసం చేయుచుండెను. இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட முக்கிய விஷயம் என்ன? What is a very important matter that's meant here? ఈ స్థలంలో చెప్పబడిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి? 3 காரியங்கள் இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. There are 3 things written here. ఇక్కడ 3 విషయములు వ్రాయబడినవి. முதலாவது, அனுதினமும் தேடுகிற சவுலின் கைக்கு தாவீது ஒப்பு கொடுக்கப்படவில்லை. First and the foremost, unto the hands of Saul, who was seeking David daily. మొదటిగా సౌలు అనుదినము దావీదును వెతికినప్పటికీ అతని చేతికి అప్పగించబడలేదు. நமக்கு ஒரு எதிராளி இருக்கிறான். We have an enemy. మనకు ఒక విరోధి కలడు. நம்மை பின்பற்றுகிற தீமையான சக்திகள் உண்டு. There also are wicked powers that pursue us. మనల్ని వెంబడించినటువంటి దుష్ట శక్తులు కలవు. நம்மை அவன் அனுதினமும் தேடியும் நம்முடைய தேவன் அவனுடைய கையிலே நம்மை ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார். Though he seeks us after day, the Lord will not surrender us into his hands. వాడు అనుదినము మనల్ని వెదుకుచూ ఉండినప్పటికీ మన యొక్క దేవుడు మనల్ని వాని చేతికి అప్పగించరు. சிலருடைய பிரச்சனை டெய்லி ப்ராப்ளமா இருக்கும். And for some, problem is a daily life. కొందరికి చూచినప్పుడు ప్రతిదినం సమస్యగా ఉండును. டெய்லி இந்த வல்லமை பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். Day after day this power follow them. అనుదినము యొక్క శక్తి వారితో వెంబడించుచూ ఉండును. ஆனால் இந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய வசனம் என்ன எழுதுகிறது, என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? But in this place, what does the word of God declare? అయితే ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమి చెప్పబడి ఉన్నది? தேவன் அவனை சவுலின் கையிலே ஒப்பு கொடுக்கவில்லை. But God delivered him not into his hand. దేవుడు సౌలు చేతికి అతన్ని అప్పగించలేదు. நீ துஷ்ட மனுஷரின் கையிலே ஒப்பு கொடுக்கப்பட மாட்டாய். You shall not be handed over into Amen. the hands of the wicked. నీవు దుష్టుల చేతిలో అప్పగించబడవు. நீ சிங்காசனத்திற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டாய். You have been anointed to inherit a throne. నీవు సింహాసనం నిమిత్తము అభిషేకింపబడి ఉన్నావు. தேவன் உன்னை தெரிந்து கொண்டான். The Lord hath chosen you. దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకొని ఉన్నారు. உன்னை தொடர்ந்து வருகிறதான வல்லமைக்கு தேவன் உன்னை ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார் என்று இன்றைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார். Therefore today God give you a promise. He will not hand you over unto a power that follow you. నిన్ను తరుముచూ వచ్చుచున్నటువంటి ఆత్మకు దేవుడు నిన్ను అప్పగించారని చెప్పి వాగ్దానం చేయించున్నారు. இந்த சீப் வனாந்தரத்திலே சம்பவித்த இரண்டாவது காரியம் என்ன? The second thing that has taken place in the Ziph wilderness. ఈ యొక్క జీబు అరణ్యంలో జరిగిన రెండవ విషయం ఏమిటి? தன்னுடைய சிநேகிதன் யோனத்தான் இவனை தேடி வந்தான். Now it is in this place his friend Jonathan came in search of him. తన స్నేహితుడైన యోనాతాను ఇతన్ని వెతికి వచ్చెను. அவனுடைய பழைய நண்பன், His old friend. అతని యొక్క పాత స్నేహితుడు யோனத்தான் தேடி வந்தான். Jonathan came in search of him. యోనాతాను వెతుకుచూ వచ్చెను. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 16ஆம் வசனத்திலே தேவனுக்குள் அவன் கையை திடப்படுத்தினானா. In verse 14 it is mentioned that he has strengthened his hand in the Lord. ఇక్కడ 16వ వాక్యమందు చూచినప్పుడు దేవుని యందు అతన్ని ధైర్యపరిచి ఉన్నాడు. இதுதான் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்கிற சம்பவம். And this is what the Lord also does in our life. ఈ కార్యమే దేవుడు మన జీవితమందు చేయించున్నారు. நீ பயப்படாதே. Fear not. నీవు భయపడవద్దు. என் தகப்பனாகிய சவுலின் கை உம்மை கண்டுபிடிக்காது. The hand of my father Saul shall not discover you. నా తండ్రైన సౌలు నిన్ను పట్టుకొన జాలడు. நீ இஸ்ரவேலில் ராஜாவா இருப்பாய். You shall be the king over Israel. నీవు ఇశ్రాయేలుకు రాజువగుదువు. எவ்வளவு அருமையான வார்த்தைகள் அவனுக்கு கிடைக்கிறது. He received such precious words. ఇటువంటి చక్కటి మాటలు అతనికి లభించినవి. நம்முடைய மத்தியிலே தேவனாகிய கர்த்தர் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். In our midst our Lord God is brooding. మన యొక్క మధ్యలో దేవుడైనటువంటి ప్రభు సంచరించున్నారు. கை தளர்ந்து போன நிலவரத்திலே வந்திருக்கிறாயா? Have you come here with a withered hand? మన బలహీనమైన చేతులతో వచ్చినామా? சோர்ந்து போய் வந்திருக்கிறாயா? Have you come here fainting? సొమ్మసిల్లి వచ్చినామా? எதிர்காலத்தை குறித்து பயத்தோடு வந்திருக்கிறாயா? Thinking about the future? Are you here in fear? భవిష్యత్తును గురించి భయముతో వచ్చినావా? இதோ கர்த்தர் ஒரு யோனத்தானை அனுப்புகிறார். Behold, God sends a Jonathan to you. ప్రభువు నీకు యోనాతాన్ని పంపించున్నారు. உன்னுடைய கைகளை திடப்படுத்தும்படியாய். ஹல்லேலூயா. In order to strengthen your hand. నీ యొక్క చేతులను బలపరచ నిమిత్తము உனக்கு ஒரு தைரியம் உண்டாக வேண்டும். You have to be courageous. నీకు ధైర్యము కలిగించ నిమిత్తము ஆண்டவர் எவ்வளவு நேர்த்தியாய் நடத்துகிறார் See பாருங்கள். as to how beautifully the Lord do things. దేవుడు ఎంత చక్కగా నడిపించున్నారో చూడండి. ரொம்ப சோர்வா இருக்கும்போது யாராவது ஒருவர் வருவார்கள். When we are very weary, some will come. మిక్కిలి అలసిపోయినప్పుడు ఎవరైనా ఒకరు వచ్చెదరు. ஒரு பைபிள் ஸ்டடியில என் கண்ணால கண்டதை சொல்றேன்.
In a particular Bible study as to what happened here, I share. ఒక వేద పట్ట కుటుంబం సంభవించింది చెప్పెదను. ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் ரெண்டு குழந்தைங்க. Husband and wife, they have 2 children. భార్య భర్త ఇద్దరు పిల్లలు. இவங்க ரெண்டு பேரும் தங்களுடைய கஷ்டத்தை சொல்றாங்க. Both of them are sharing their problems. వీరిద్దరు వారి యొక్క కష్టంని చెప్పుచున్నారు. சகோதரி சொல்லும்போது கண்ணுல இருந்து பலபலன்னு தண்ணி கொட்டுது. When the sister shared, she was crying. సహోదరి చెప్పినప్పుడు కళ్ళలో నుండి నీళ్లు కారుచున్నవి. ஒரு குட்டி பிள்ளை அண்ணாந்து ஏமா அலறேன்னு கேக்குது. The little child looking at that asked, "Why are you crying?" ఒక చిన్న పాప చూచి అమ్మ ఎందుకు ఏడుచున్నావు అని అడుగుచున్నది. அந்த பிள்ளையுடைய வார்த்தை அந்த தாய்க்கு ஒரு பெரிய கம்ஃபர்ட். The word of that little child was a great comfort. கொஞ்ச நேரம் தான் இவ அழுதுருவா. If she would cry for one more minute, then the child will cry. ఆ యొక్క చిన్న బిడ్డ యొక్క మాట అంత ఆదరణ ఉన్నది. కొంత సమయమైతే ఆ బిడ్డ ఏడ్చును. ఇది నడముறை வாழ்க்கை தானே தாய்மார்களுக்கு தெரியும் தானே. Is this not the routine? Do mothers not know this? ఇవి అనుదినము జరుగుచున్న విషయంలో తల్లులకు తెలియను. அந்த தாய் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள சுதாரிச்சு சிரிக்கிற மாதிரி மாறிட்டாங்க. அப்பதான் இவளுக்கு தெரியும். Mother immediately managed the sorrow and she appeared better. కొంత సమయంలోనే ఒక తల్లి యొక్క దుఃఖం మారి నవ్వి ఉన్నది. காட்டில் இருக்கிற உன்னை தேவன் பலப்படுத்துறார். Even as you are in your wilderness and forest, the Lord will honor you. వరములో ఉండినటువంటి నిన్ను ప్రభువు గణపరచున్నారు. உனக்கு ஒரு சிங்காசனம் உண்டு. You have a throne. నీకు ఒక సింహాసనం ఉన్నది. பயப்படாதே. Fear not. భయపడకుము. நீ ராஜாவா இருப்பாய். You shall be a king. నువ్వు రాజువగుదువు. அந்த அர்த்தம் என்ன? What does that mean? దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? நீ ராஜாவா இருப்பாய் என்றா என்ன அர்த்தம்? When it is said you shall be a king, నీవు రాజువగుదువు అన్న అర్థం ఏమిటి? எங்கயாவது நம்மளை கொண்டு போய் சிங்காசனத்துல உட்கார வைக்க போறாங்களா? will the Lord literally make us be enthroned on a throne? మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఎక్కడైనా సింహాసనంలో நீ కూర్చుండబెట్టగలరా? ராஜாவா இருப்பாய் என்றால் அர்த்தம் என்ன? The interpretation to say that you shall be a king, నీవు రాజువగుదువు అన్న అర్థం ఏమిటి? எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிற இடத்துக்கு நீ வருவாய். you shall come into a place over where you shall have dominion over all things. సమస్తమును ఏలునటువంటి స్థితికి నువ్వు వచ్చెదవు. நீ பயந்து ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லாத இடத்துக்கு கர்த்தர் உன்னை கொண்டு வருவார். The Lord shall bring you unto a place from where it shall be needless for you to run in fear. నువ్వు భయపడి పారిపోలేనటువంటి స్థితి నుండి ప్రభువు నిన్ను తీసుకొని వచ్చెదరు. நீ ராஜாவா இருப்பாய். எங்க அப்பா கூட அது தெரியும், பிசாசுக்கு தெரியும். நீ ஆளுகை செய்வாய் என்பது உன்னுடைய எதிராளிக்கு தெரியும். ஒரு 3 அல்லேலூயா போடுவோமா? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நீ ராஜாவா மாறிடுவே, எங்க அப்பாவுக்கு தெரியும். You shall become a king. This is known unto my father. నువ్వు రాజువగుదువని నా తండ్రికి తెలియను. எவ்வளவு அருமையான வார்த்தை பாருங்கள். How wonderful words are these. ఎంత చక్కటి మాటయో நீ చూడండి. சீயோனுக்கு போவாய், பிசாசுக்கு தெரியும். You shall inherit Zion. The devil is aware of this. నీవు సియోనుకు వెళ్ళదువని సాతానుకు తెలియను. நீ புதிய எருசலேமுக்கு போவது சாத்தானுக்கு தெரியும். You shall reach New Jerusalem. Devil knows this. నీవు నూతన యెరూషలేమునకు వెళ్ళదువని సాతానుకు తెలియను. பயப்படாதே, பயப்படாதே. Therefore ye fear not. నీవు భయపడకుము. ஜீப் வனாந்தரத்திலே தேவன் உன்னுடைய கையை பலப்படுத்துகிறார். In the wilderness of Ziph, the Lord is strengthening your hand. జీపు అరణ్యమునందు దేవుడు నీ చేతులు బలపరుచున్నారు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ஆனா இந்த இடத்துல இன்னொரு சம்பவம் கூட மறக்க கூடாது. But then another event also taken place here. అయితే ఈ స్థలం నందు మరొక సంభవం మర్చిపోకూడదు. 19 20 வசனங்கள். Verses 19 and 20. 19-20 వాక్యములు. பின்பு சீப் ஊரார் கிபியாவில் இருக்கிற சவுலிடத்தில் வந்து, தாவீது எங்களிடத்தில் எஷிமோனுக்கு தெற்கே ஆகிலா என்னும் மலைக்காட்டிலுள்ள அர்ணிப்பான இடங்களில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் அல்லவா? இப்போதும் ராஜாவே, நீர் உம்முடைய மன விருப்பத்தின்படி இறங்கி வாரும், அவனை ராஜாவின் கையில் ஒப்பு கொடுக்க எங்களால் ஆகும் என்றார்கள். பாருங்க, இந்த இடத்துல நடந்த சம்பவம் பாருங்கள். See as to what happened in this place. ఇక్కడ జరిగిన సంభవం చూడండి. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால தான் ஒரு பெரிய தைரியம் வந்திருக்கு. A while ago he received great confidence. కొంత సమయానికి ముందే గొప్ప ధైర్యం కలిగెను. யாராவது ஒரு ஊழியக்கார் விசிட் வந்திருப்பாங்க. Some workers may have come to visit you. సేవకులు ఇల్లు దర్శించుటకు వచ్చిందరు. பெரிய தைரியமா இருக்கும். A great comfort and confidence you have received. మంచి ధైర్యం కలిగి ఉండును. அவங்க போன பிற்பாடு, But soon after they leave, వారు వెళ్ళిన వెంటనే இப்ப காட்டி கொடுக்கப்படுகிற படலம். now here this is an episode where you will be betrayed. ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్పగించినటువంటి గుంపు వారు, ராஜாவே சீக்கிரம் வாங்க, King, come fast. రాజు నువ్వు త్వరగా రమ్ము. இந்த சவுல் எங்க உள்ளதான் ஒளிஞ்சிருக்கான். He is hiding in the midst of us. ఇతడు మా మధ్యలోనే దాగి ఉన్నాడు. சவுல் சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா? You know what was the response of this call by நீங்கள் Saul? எல்லாரும் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், காட்டி கொடுக்கிறவர்களே. He இல்லையா? said, வாசிங்க 21 verse 21. அதற்கு சவுல்,
நீங்கள் என்மேல் தயை வைத்ததினாலே கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு. இதுக்கு அல்லேலூயா போடலாமா வேண்டாமா? எங்க போடுறது? இது காட்டி கொடுக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கிற அல்லேலூயாவா இருக்கும். This is an hallelujah rendered by those that betray. சொல்றான் நீங்கள் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். He says blessed are ye. 21వ వాక్యమందు మీరు యెహోవా ఆశీర్వాదం పొందిన వారని చెప్పెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இதே போல தான் 26:1ல கூட இருக்கு, நீங்க வாசித்து கொள்ளுங்க. You can also read the same word found in chapter 26 verse 1. ఈ రీతిగానే 26వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యంలో ఉంది, మీరు చదువుకోండి. காட்டி கொடுக்கிறதை குறித்து 3 வேத வசனங்களை சொல்கிறேன். I want to give 3 Bible references about them that betray. ఈ రీతిగా అప్పగించిన గురించి 3 వాక్యములు చెప్పెదను. లూకా 22:22 படிக்கும் பொழுது, as we read Luke's gospel chapter 22 verse 22, లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయం 22వ వాక్యము, அவரை காட்டி கொடுக்கிற மனுஷனுக்கு ஐயோ, oh unto him that will betray him. ఆయన ఎవని చేత అప్పగింపబడుచున్నాడో ఆ మనుషునికి శ్రమ. ఆపత్తు என்ற అర్థం. The meaning is danger. దాని యొక్క అర్థము అపాయమై ఉన్నది. அதே அதிகாரம் 48ஆம் வசனத்திலே, same chapter verse 48, ఆ యొక్క అధ్యాయం 48వ వాక్యమందు ముత్తத்தினால் காட்டி கொடுத்தல், and he betrayed by kiss. ముద్దు పెట్టుకొని అప్పగించెను. பாஸ்டர் துரை அதுக்கு அழகா சொல்வார். Pastor Joel used to share this. Pastor Durai used to say this very beautifully. పాస్టర్ దొరే గారి దీన్ని చక్కగా చెప్పారు. ప్రైజ్ లార్డ్ పాస్టర్ சொல்லிட்டு இவர்தான் பிடிச்சு கொள்ளுங்கன்னு சொல்வாங்களா? They will say praise the Lord, but at the same time they will give an indication he is the one taken. వారు ముందుగా చూచినప్పుడు స్తోత్రమని చెప్పెదరు, వెనకాల తిట్టెదరు. కాటి కొడుకురవనికి అయ్యో, oh unto him that betray. అప్పగించినటువంటి వారికి అయ్యో అయ్యున్నది. ముత్తத்தினாலே காட்டி கொடுத்தல், and betraying by a kiss. ముద్దు పెట్టుకొని అప్పగించుట. 21:16 21:16 21వ అధ్యాయం 16వ వాక్యము, பெற்றோராலும் சகோதரராலும் பந்து ஜனங்களாலும் சிநேகிதராலும் காட்டி கொடுக்கப்படுவீர்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் கொடுக்கிறவங்க இவங்க தான். You shall be betrayed by parents, brethren, kinsfolks and friends. These are the ones that will give you much trouble. తల్లిదండ్రుల చేతను, సహోదరుల చేతను, బంధువుల చేతను, స్నేహితుల చేతను మీరు అప్పగింపబడుదురు. காட்டி கொடுக்கப்படுகிற இடத்திற்கு அவன் வந்தான். He had come unto the place where he would be betrayed. అప్పగింపబడినటువంటి స్థలములకు వచ్చెను. దైవத்திற்கு మహిమ ఉండాలి. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కర్తర్ இந்த స్థలத்திலும் அவனோடு இருந்தார். It is in this place also the Lord was with him. ఈ యొక్క స్థలమందు కూడా దేవుడు అతనికి తోడయుండిరి. உனக்கு காட்டி கொடுக்கப்படுகிறவர்கள் எழும்பலாம். Maybe people that will betray you may rise against you. నిన్ను అప్పగించినటువంటి వారు నీకు విరోధముగా లేచినప్పుడు எந்த மனுஷரையும் நாம் பழி வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But it is needless for us to take revenge on any man. ఏ యొక్క మనుషుని మీద మనం పగ తీర్చుకునే అవసరం లేదు. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறதுனாலே அவருடைய பாதுகாப்பு நம்மோடு இருக்கிறது. Because the Lord is with us, his protection also abides with us. దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నారు గనుక దేవుని యొక్క కాపుదల మనతో ఉన్నది. 8வது స్థలం, 8th station, 8వ స్థలము, 23ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம். chapter 23 verse 25. 23వ అధ్యాయము 25వ వాక్యము, சவுலும் அவன் மனுஷரும் தாவீதை தேடி வருகிறார்கள் என்று அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது அவன் கன்மலையிலிருந்து இறங்கி மாகோன் வனாந்தரத்திலே தங்கினான். அதை சவுல் கேள்விப்பட்டு மாகோன் வனாந்தரத்திலே 26 கூட படிங்க. மாகோன் வனாந்தரத்திலே தாவீதை பின்தொடர்ந்தான். சவுல் மலையின் இந்த பக்கத்திலும் தாவீதும் அவன் மனுஷரும் மலையின் அந்த பக்கத்திலும் நடந்தார்கள். சவுலுக்கு தப்பி போக தாவீது தீவிரித்த போது சவுலும் அவன் மனுஷரும் தாவீதையும் அவன் மனுஷரையும் பிடிக்கத்தக்கதாய் அவர்களை வளைந்து கொண்டார்கள். இந்த 8வது స్థలం மாகோன் வனாந்தரம். The 8th station is called as Maon. ఈ యొక్క 8వ స్థలము మాయోను అరణ్యము. కర్తருக்கு మహిమ ఉండాగట్టు. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த இடங்கள் எல்லாம் அவன் தப்பி போகிற இடங்கள். Now these are the places unto which he ran to escape. ఈ యొక్క స్థలములందరూ అతడు తప్పించుకొనుచున్నాడు. వేదం ஒரு విளையாட்டுக்காக எதையுமே எழுதவில்லை. Bible has not written anything for fun. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది ఏదో ఆట నిమిత్తం இந்த రాయబడలేదు. காரியங்களை தூர திருஷ்டியிலே அந்த தூர திருஷ்டி கண்ணாடி போட்டுட்டு பாருங்கள். Now you need to look at these verses having a distant telescope. ఈ
ఈ యొక్క వాక్యములను మీరు దూరదృష్టితో చూడుడి. தேவன் அவனை நடத்தி கொண்டு போகிற வழியை பாருங்கள். Look at the ways in which the Lord is leading him. ఈ యొక్క దేవుడు అతన్ని నడిపించినటువంటి మార్గములు. மாகோன் வனாந்தரத்திற்கு போய் சேர்ந்தான். Now he had reached unto the wilderness of Maon. మాయోను అరణ్యమునకు వచ్చి చేరెను. இந்த இடத்துல சம்பவித்த முக்கியமான விஷயம் என்ன? What is an important thing that took place in this station? ఈ స్థలంలో సంభవించిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి? இவனையும் இவனுடைய மனுஷர்களையும் சத்துருக்கள் வளைந்து கொண்டார்கள். The enemies have besieged both him and all his men. ఇతని యొక్క జల్లను శత్రుడు చుట్టుకొని చుండిరి. இது ஒரு உச்ச நிலவரமா இருக்கிறது. And this is the climax. ఇది ఒక చివరి సమయమై ఉన్నది. உன்னை தொடர்ந்து வருகிறதான பிரச்சனைகள் உன்னை சுற்றி வளைத்துக் கொள்ளுகிற ஒரு நேரம் உண்டு. There is a time in which you shall be completely besieged by problems of your life. నీ వెంబడి వచ్చినటువంటి సమస్యలు నీ చుట్టుకున్నటువంటి స్థలం ఉన్నది. விடுதலை புலிகள் ஸ்ரீலங்காவிலே பெரிய இடத்தை ஆக்கிரமித்திருந்தார்கள். The liberation tigers of Tamil Eelam have held sway over a large land. ఈ యొక్క శ్రీలంకలో విడుదల నిమిత్తం పోరాడవారు గొప్ప స్థలంను ఆక్రమించుకొని ఉండిరి. கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் விழுந்து 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 கடைசியிலே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வளைக்கப்பட்டார்கள். Step by step they lost the control over territory and they have been cornered in one small piece of land. వారు కొంతగా స్థలమును వదిలిపెట్టి ఒక కొంత స్థలంను ఆక్రమించుకొనిరి. அவருடைய சரித்திரத்தை நீங்க வாசித்து பாருங்கள். You read the history. వారి యొక్క చరిత్రను చదివి చూడండి. அவருடைய கடைசி கூக்குரல் என்ன தெரியுமா? You know as to what was their final war cry? వారి యొక్క చివరి కేకలు ఏమిటో తెలియనా? நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமே, உலகமே எங்களை மறந்து போனீர்களா? எங்களுடைய கூக்குரலை கேட்க யாரும் இல்லையா? Oh ye world, have you forgotten us? We are cornered in a small piece of land. Do you not have ears to listen to our cry? మేము గుర్తింపబడిన స్థలములకు పిలువబడి ఉన్నాము. మేము ఇప్పుడు ఒక చిన్న మూలలో ఉన్నాము. మా కేకలు వినుటకు లోకంలో ఎవరు లేరా? அவருடைய கூக்குரலை கேட்க யாருமே இல்லை. There was none to pay attention to their cry. వారి యొక్క మొర వినుటకు ఎవరునూ లేరు. எல்லாருமே சுட்டு And பொசுக்கப்பட்டார்கள். all of them were killed brutally and died. వారందరూ చంపబడిరి. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் சுற்றி வளைக்கப்படுகிற ஒரு காலம் உண்டு என்பதை இன்றைக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு In the நினைவுபடுத்துகிறோம். same manner today I attempt to remind you that even in terms of a spiritual life there is a time in which we shall be besieged. ఆత్మీయ జీవితమందు కూడా మనకు చుట్టుకొనబడినటువంటి పరిస్థితులు இதை ఉండెను. 4 வார்த்தைகளிலே தாவீது விவரிக்கிறான். Now David is explaining this situation to us by 4 words. దావీదు దీన్ని 4 మాటలు వివరించున్నాడు. ஒன்று 18ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனம். First and the foremost is Psalm 18 verse 5. 18వ కీర్తన 5వ వాక్యము. 4-5 சேர்த்து படிங்கள். Let's read verses 4 and 5. 4-5 వాక్యములు. மரண கட்டுகள் என்னை சுற்றி கொண்டது, துர்ச்சன பிரவாகம் என்னை பயப்படுத்தினது, பாதாள கட்டுகள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது, மரண கண்ணிகள் என் மேல் விழுந்தது. இது தன்னை சூழ்ந்திருக்கிற பிரச்சனை குறித்து வர்ணிக்கிறான். And this is how he explains that as to how he was covered by problems. ఇది అతన్ని ఆవరించినటువంటి సమస్యల గురించి వర్ణించున్నాడు. మరణ కట్టుகள். These are deaths, bands of death. మరణ పాశములు. దుర్సన ప్రవాహం. And the crowd, the company of the ungodly. భక్తిహీనుల వరద. பாதாள கட்டுகள். And the sorrows of hell. పాతాళపు పాశములు. மரண கண்ணிகள். And also snares of death. మరణపు ఉరులు. சில வேளைகளிலே மரணமும் பாதாளமும் நம்மை சூழ்ந்தது போல உணர்வோம். Sometimes we will feel as if both death and hell have been broke loose on us. కొన్నిసార్లు మరణము పాతాళము మనల్ని ఆవరించినట్లు గ్రహించదము. இரண்டாம் உலகப் போர் நடந்த சந்தர்ப்பத்திலே, Time when Second World War is in progress, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరుగునప్పుడు ஒரு கிறிஸ்தவ போர் வீரன் இருந்தான். there was a Christian soldier. ఒక క్రైస్తవ సైనికుడు ఉండెను. அவன் நேச நாட்டு படைகளோடு கூட இருந்தான். And he was part of the Allied forces. అతడు ఒక సైన్యముతో కూడా ఉండెను. இவனுக்கு எதிராக இருப்பதுதான் ஜெர்மன், ஜப்பான் போன்ற படைகள். And the one opposite to the Allied forces are the Germany and the Japanese. ఇతనికి విరోధముగా ఉండినటువంటి వారు జర్మనీ, జపాన్ దేశములకు చెందినవారు. ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த கிறிஸ்தவ போர் வீரன் சிக்கிக் கொண்டான் ஜப்பானிய போர் வீரர்களாலே. Now by the Japanese soldiers, this Christian soldier was besieged in a critical situation. ఆ యొక్క జపానీ సైనికుల మధ్యలో ఇతడు అపాయకరమైన స్థితిలో చిక్కుకొని ఉన్నాడు. இந்த சில வேளையில ஒரு மாதிரி இப்படி விசில் அடிச்சிட்டு போவாங்களே, அதுபோல ஆபத்தான நேரத்தில் தன் தாய் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு பாடலை விசில் அடிச்சுக்கிட்டே போறானவன். Sometimes at the time of danger people will not know anything but to just whistle through their mouth. So he was whistling a song that his mother taught him.
ఈ కొన్ని సమయములందు అపాయకరమైన స్థలమందు ఈల వేయిచి వెలుదురు ఆ రీతిగానే తల్లి నేర్పించినటువంటి పాటను ఈల వేయిచి వెళ్ళుచుండెను. இவன் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது Even as he was going, ఇతడు వెళ్ళుచు ఉండినప్పుడు பின்னாலே ஒரு ஸ்டேஜ் இதே மாதிரி ஒரு சத்தம் வந்துட்டு இருக்கு. behind him there was another voice that was coming. ఇతని వెనకాల ఇటువంటిది మరొక శబ్దం వినబడుచున్నది. அவனும் இதே பாட்டு பாடிட்டு வரா, விசில் அடிச்சிட்டு வரா. He was also blowing whistle, singing the same song. అతడు కూడా ఈల వేయిచి ఇదే పాటను పాడుచున్నాడు. அது சேர் மிகுந்த ஒரு இடம். And that was a very marshy land. అది అక్కడ బురదగా ఉండిన స్థలము. இவன் திரும்பி பார்த்தான், ஜப்பானிய போர் வீரன் துப்பாக்கியோடு வந்திருக்கிறார். He turned around to see that was a Japanese soldier with a gun in his hand. ఆ తిరిగి చూచినప్పుడు జపానీల సైనికుల చేతిలో తుపాకీ పట్టుకొని ఉన్నారు. இந்த பாட்டு உனக்கு எப்படி தெரியும்? He asked us, how did you know the song? ఈ పాట నీకు ఎలాగునో తెలియను. எங்க அம்மா எனக்கு கத்து கொடுத்தார். This soldier said, my mother taught this song to me. మా అమ్మ నాకు నేర్పించినది. அவன் கேட்டா எனக்கு இந்த பாட்டு, அவன் சொன்னா எனக்கு இந்த பாட்டு தெரியும். And then he also said, I also know the song. నాకు కూడా ఈ పాట తెలియనని చెప్పాను. ஜாப்பனீஸ் நானும் கிறிஸ்தவன். The Japanese soldier also said, I am a Christian too. ఆ జపానీ సైనికుడు చెప్పినాడు నేను క్రైస్తవుడను. கிறிஸ்துவின் அன்பு அவங்களை ஒன்றாக்கினது. The love of Christ united them. క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ అవన్ని ఏకం చేసినది. சேற்றிலே முழங்கால் போட்டு ஜெபித்தார்கள். And they were in a slur, but even they knelt down and prayed together. ఆ యొక్క బురదలోనే మోకరించి ప్రార్థించినారు. அந்த கிறிஸ்துவ போர் வீரன் சொன்னான், நண்பனே நாம் ஜெபித்து விட்டோம், இப்போது உன்னுடைய கடமை என்னிலே நிறைவேற்றி என்று Now சொன்னான். the Christian soldier said, having finished our prayer, it's time for you to complete your duty. ఆ యొక్క క్రైస్తవ సైనికుడు చెప్పినాడు, సహోదరుడా మనం ప్రార్థించినాము, ఇప్పుడు నీ యొక్క విధి నెరవేర్చుము. அந்த అర్థం என்ன? What does that mean? దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? நான் సరెండర్ ஆயிட்டேன், நீ என்ன சுட்டு கொல்லலாம், இல்ல உன் கேம்புக்கு என்ன கொண்டு போகலாம். Now it's time for you to either kill me or arrest me and bring me back to your camp. నేను నీకు అప్పగించుకొనినాను, నీవు ఇప్పుడు నన్ను చంపవచ్చును లేదా మీ సైన్యంతో తీసుకొని వెళ్ళవచ్చును. ஜப்பானிய போர் வீரன் என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா? But you know as to how did the Japanese soldier respond ఆ there? యొక్క జపాన్ సైనికుడు ఏమి చెప్పినాడో நண்பா, తెలియదా? என்னுடைய கேம்பு கொண்டு போனா உன்னை உயிரோட வைக்க மாட்டாங்க, இப்ப நான் உனக்கு சரண்டர் ஆயிடுறேன், உன் கேம்புக்கு என்ன கூட்டு போயிடு. Friend, if you come to my camp, you cannot live a day more. But I surrender myself. Come along with you. Take me to your camp. మా పాలెంలోనికి నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళినట్లయితే నిన్ను ప్రాణంతో ఉంచరు, నన్ను అప్పగించుకొనిచున్నారు, మీ పాలెంలోకి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళమని చెప్పాను. பாடி என்ன நடந்திருக்கு நீங்க கற்பனை பண்ணி சொந்த வீட்டுக்கு போன மாதிரி போனார்கள். You may imagine as to what may have happened later. They walked as if they were blood brethren. దాని పిమ్మట వారి సొంత ఇంటికి వెళ్ళినట్లుగా సహోదరులుగా వెళ్ళి ఉన్నారు. மரண கட்டுகள் பாதாளம் சூழ்ந்து கொள்கிற நேரங்கள். The bands of death and hell surrounds us. మరణ పాశములు పాతాళ పాశములు ఆవరించి సమయము. இதுதான் இந்த இடத்தின் விசேஷம். This is the speciality of this station. ఈ స్థలం యొక్క ప్రత్యేకత ఇదే ఉన్నది. மரண பயம் உன்னை சூழ்ந்திருக்கிறதா? Are you circled by death, fear of death? మరణ భయం నిన్ను ఆవరించినదా? வியாதி உன்னை கொன்று கொண்டிருக்கிறதா? Does sickness killing you? వ్యాధి నిన్ను చంపుచున్నదా? அல்லது ஏதோ ஒரு மரண போராட்டம் உன்னை சூழ்ந்திருக்கிறதா? Or else is there a death trap or the other around you? లేక ఏదో ఒక మరణ పోరాటం నిన్ను ఆవరించినదా? இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவன் சொல்ற வார்த்தை பாருங்கள். Consider the words that he has uttered in this context. ఈ సందర్భంలో అతడు చెప్పు మాటలు 18ాம் చూడండి. சங்கீதம் 6ஆம் வசனம், என் தேவனை நோக்கி அபயமிட்டேன். And in Psalm 18 verse 6 he says, I cried unto my God. 18వ కీర్తన 6వ వాక్యమందు నా శ్రమలో నేను యెహోవాకు మొరపెట్టితిని. கடைசியா கொஞ்ச நேரம் கொடுக்கப்படும். Finally some time will be given to us. చివరిగా కొంత సమయం நீ ఇవ్వబడును. உன் தேவன் நோக்கி cry, அபயமிட வேண்டும். You also need to cry unto your God. నీవు నీ యొక్క దేవుని చూసి మొర్రపెట్టవలెను. அந்த சத்தம் நிச்சயமா ஆண்டவர் கேட்பார். Surely that sound the Lord shall hearken. నిశ్చయముగా దేవుడు ఆ యొక్క శబ్దమును విందును. 7ஆம் வசனம், பூமி அசைந்து அதிர்ந்தது. Verse 7 says the earth shook and trembled. 7వ వాక్యమందు భూమి కంపించి அவர் అదిరెను. கோபம் கொண்டபடியால் பர்வதங்களின் அஸ்திபாரங்கள் அசைந்தது. Because of the wrath of God, the foundations also of the hills moved. ఆయన కోపించినారు గనుక పర్వతముల పునాదులు వణికి ఉన్నవి. நிறைய காரியம் இருக்கு, நீங்க நேரம் இல்ல, வாசித்துக் There கொள்ளுங்க. are many things like this, no time, therefore you read those for yourself. చాలా విషయములు కలగవు, మీరే చదువుకొనుడి. இரண்டாவது, தன்னை சூழ்ந்து கொள்கிறதை பற்றி அவன் என்ன எழுதுகிறான்? Secondly, as to what else he write about being encircled. రెండవదిగా తను ఆవరించిన విషయం గురించి ఏం చెప్పుచున్నాడు? 22ஆம் சங்கீதம் 12ஆம் வசனம். Psalm 22 verse 12. 22వ కీర్తన 12వ వాక్యము. அநேகம் காளைகள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது, பாசான் தேசத்து பலத்த எருதுகள் என்னை வளைந்து கொண்டது. இந்த இடத்துல படிங்க.
பீறி கெர்ச்சிக்கிற சிங்கத்தை போல் என்மேல் தங்கள் வாயை திறக்கிறார்கள். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்கே காளைகளாக பார்க்கிறான். Here he look at them as bulls. ఇక్కడ వృషభములను చూచున్నాడు. பாசான் தேசத்து பலத்த எருதுகள். And those are strong bulls of Bashan. బాషాను దేశపు బలమైన వృషభములు. பீறி கெர்ச்சிக்கிற சிங்கங்கள். And those are lions that will tear apart. చీల్చిచు గర్జించునంటే సింహములు. 11వ வசனத்திலே Verse 11. 11వ వాక్యము. என்னை விட்டு நீ தூரமாகாதேயும். Do not go far from me. నాకు దూరముగా ఉండకుము. ஆபத்து கிட்டி இருக்கிறது, சகாயம் இல்லை. For trouble is near, have none to help. శ్రమ వచ్చినది, సహాయం చేయవాడు ఎవన్నో లేడు. பிரியமானவர்களே, இந்த பலத்த எருதுகள் காளைகள் என்று சொல்லுகிறது துஷ்ட மனுஷரை காண்பிக்கிறது. Beloved, the bulls and the strong bulls of Bashan refer unto the wicked people. ప్రియులారా, యొక్క వృషభములు బాషాను దేశ బలమైన వృషభములు అని చెప్పినప్పుడు ఈ విరోధంగా వచ్చే మనుషులే ఉన్నారు. எசேக்கியேல் 39:18. Ezekiel chapter 39 verse 18. యెహెజ్కేలు 39వ అధ్యాయము 18వ వాక్యము. 4:1. Amos 4:1. ఆమోస్ 4వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యము. எல்லாம் துஷ்ட மனுஷரை Now காண்பிக்கிறது. all these verses refer to wicked people. ఇవన్నీ దుష్ట మనుషులై ఉన్నారు. துஷ்ட மனுஷர்கள் அவனை சூழ்ந்து கொண்டார்கள். The wicked people came nigh to him. ఈ యొక్క కీడు చేయనటువంటి మనుషులు ఆవరించినారు. மூன்றாவதாக அதே சங்கீதம் 22:16. Thirdly, in the same Psalm 22 verse 14. మూడవదిగా 22వ 16. కీర్తన 16వ వాక్యము. நாய்கள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது, பொல்லாதவர்களின் கூட்டம் என்னை வளைந்து கொண்டது, என் கைகளையும் என் கால்களையும் உருவ குத்தினார்கள். இந்த இடத்துல நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read here? ఈ స్థలములో ఏమి தன்னை చదువుచున్నాము? நாய்கள் சூழ்ந்திருக்கிறதாக பார்க்கிறார். He says the dogs have compassed him. కుక్కలు తన్ని చుట్టుకొని ఉన్నట్లుగా చూచున్నాడు. நீதிமொழிகள் 26:11 அடிப்படையிலே நாய்கள் பின்மாற்றத்தை காண்பிக்கிறது. Proverbs 26 verse 11 says dogs refer to backsliding. సామెతలు 26వ అధ్యాయము 11వ వాక్య ప్రకారము కుక్కలను చెప్పినప్పుడు వెనుకబడిన వారు, பின்மாற்றத்தின் ஆவிகள். Those are the spirits of backsliding. వెనుకబడజేయనటువంటి ఆత్మలు. 118వ సంగీతத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come to Psalm 118 118వ కీర్తనకు వచ్చినప్పుడు 10, 11 வசனங்கள். verse 10 and 11. 10, 11 వాక్యములు. 11, 12. எல்லா ஜாதியாரும் என்னை வளைந்து கொள்கிறார்கள், கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவர்களை சங்கரிப்பேன். என்னை சுற்றிலும் வளைந்து கொள்கிறார்கள், கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவர்களை சங்கரிப்பேன். தேனீக்களை போல என்னை வளைந்து கொள்கிறார்கள், முள்ளில் பற்றின நெருப்பை போல அணைந்து போவார்கள். கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவர்களை சங்கரிப்பேன். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த வசனத்திலே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in these verses? ఈ వాక్యములు ఏమి చదువుచున్నాము? எல்லா ஜாதியாரும் என்னை வளைந்து கொள்கிறார்கள். All nations compass me about. అన్యజనులందరూ నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నారు. எல்லா ஜாதிகள் என்று சொல்லுகிறது பரிசுத்தப்படாத சுபாவங்களை காண்பிக்கிறது. When we say all nations, those are unsanctified character. అన్యజనులందరూ అని చెప్పినప్పుడు పరిశుద్ధ పరచబడని స్వభావములు. சில வேளையில பார்த்தனா பரிசுத்தப்படாத சுபாவங்கள் நம்மை சுற்றி வளைத்து நெருக்கும். On certain occasions the unsanctified characters will compass us and oppress us. కొన్ని సమయములందు చూచినప్పుడు పరిశుద్ధ పరచబడినటువంటి స్వభావములు మన చుట్టూ ఆవరించి మనల్ని ఇబ్బంది கர்த்தருடைய పరచును. நாமத்திலே சங்கரிப்பேன். But in the name of the Lord shall I destroy them. యెహోవా నామమును బట్టి నేను వారిని నిర్మూలన எல்லாரும் என்னை చేసేదను. வளைந்து கொள்கிறார்கள். All together encompass me. నాలుగు దిశల్లో వారు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నారు. கர்த்தருடைய நாமத்திலே சங்கரிப்பேன். But in the name of the Lord will I destroy them. యెహోవా నామమును బట్టి నేను వారిని నిర్మూలన చేసేదను. தேனீக்களை போல வளைந்து கொள்கிறார்கள். And they compass me about like bees. కందిరీగల వలె నా మీద ముసిరి ఉన్నారు. முள்ளில் பற்றின நெருப்பை போல் அணைந்து போவார்கள். But they shall be quenched as the fire of the bramble. ముండ్లు కాల్చిన మంట ఆరిపోనట్లు వారు నశించిపోయిరి. கர்த்தருடைய நாமத்திலே சங்கரிப்பேன். In the name of the Lord will I destroy them. యెహోవా నామమును బట్టి నేను వారిని నిర్మూలన చేసేదను. தேவ பிள்ளையே, இப்படி ஒரு சூழ்நிலை உனக்கு வருமானால், Child of God, if only you will have to encounter such a situation, దేవుని యొక్క బిడ్డ ఇటువంటి పరిస్థితిని కలిగినప్పుడు, இந்த மாகோன் வனாந்தரத்திலே அவன் சுற்றி வளைக்கப்பட்டான். in the wilderness of Maon he was encompassed. ఈ యొక్క మాయోను అరణ్యం నందు అతడు చుట్టూ ఆవరించబడెను. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கர்த்தர் செய்த காரியத்தை பாருங்கள். In this situation, see what did God do. ఈ స్థలమందు దేవుడు చేసిన కార్యము చూడుడి. ஆண்டவர் ஒரு ஆளை சவுல் இடத்துல அனுப்புறார். The Lord sent a man unto Saul. దేవుడు ఒక వ్యక్తిని సౌలు యుద్ధకు పంపెను. சீக்கிரமாய் வாரும், Come hastily.
త్వరగా రమ్ము. தேசத்தின் மேலே படையெடுக்கிறார்கள். And they are taking war on the nation. దేశం మీదకి యుద్ధంలోకి వచ్చినారు. இப்போ சவுலுக்கு என்ன நடந்தது? So what happens to Saul now? ఇప్పుడు సౌలుకి ఏమి జరిగను? வந்த வழியாய் திரும்பி போனான். He returned back to his own country. అతడు వచ్చిన స్థలంలోకి తిరిగి వెళ్ళి ఉన్నాడు. 28వ వచనத்திலே ஒரு பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது. In verse 28 a name is given. 28వ వాక్యమందు ఒక పేరు அந்த ఇవ్వబడింది. இடத்தின் பெயர் சேலா அம்மாலிகோத். The name of the place is verse 28. verse 28 please. 28వ వాక్యము. அதனால் சவுல் தாவீதை பின்தொடர்கிறதை விட்டு திரும்பி பெலிஸ்தரை எதிர்க்கும்படி போனான். ஆதலால் அவ்விடத்திற்கு சேலா அம்மாலிகோத் என்று பெயரிட்டார்கள். சேலா அம்மாலிகோத். It is called as Selah Hammalikoth. సెలా హమ్మాలెకోతు. அந்த அர்த்தம் பிரிதலின் கண்மலை. The meaning there, the interpretation is it's the rock of partition. దాని యొక్క అర్థము భయ విముక్తి శిల. அந்த கண்மலை உங்களுக்கு தெரியும் தானே? You know about that rock, don't you? ఆ యొక్క శిల మీకు తెలియను. நமக்கு ஒரு சேலா அம்மாலிகோத் என்ற அனுபவம் உண்டு. We do have an experience called Selah Hammalikoth. మనకు కూడా యొక్క సెలా హమ్మాలెకోతు అనే అనుభవం நாம் కలదు. சுற்றி வளைக்கப்படும் பொழுது தேவன் நம்மை பாதுகாக்கிற அனுபவங்கள். When we are besieged, those are the experience in which God preserve us. మన చుట్టూ ఆవరించబడినప్పుడు దేవుడు మనల్ని కాపాడు అనుభవములు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved people of God, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, இந்த கால வேளையிலே ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையிலே நீயோ உன்னுடைய குடும்பமோ சுற்றி வளைக்கப்பட்டதாக உணர்கிறீர்களா? in this morning, do you or your family members realize that you are besieged by certain things? ఈ యొక్క ఉదయ కాలంలో నీవును నీ యొక్క కుటుంబము దేని చేతన ఆవరించబడి நீ ఉన్నారా? கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுவா என்றால், If only you will cry unto God, నీవు దేవుని చూసి మొర్ర పెట్టినప్పుడు கர்த்தர் நிச்சயமாகவே உன்னை விடுவிப்பார். surely the Lord will set you free. నిశ్చయముగా దేవుడు నిన్ను విడిపించెదరు. இன்னும் 4 இடம் இருக்கு, நான் அதை இன்னொரு நாள் சொல்லுகிறேன். There are 4 more stations. I will share that with you on some other day. ఇంకా 4 స్థలములు కలవు, మరొక రోజున இப்போது చెప్పెదను. நாம் கொஞ்ச நேரம் தேவ சமூகத்திலே Now தரித்திருக்கலாம். let us all abide in the presence of God for some time. కొంత సమయం దేవుని సన్నిధానమున వేచి ఉండెదము. இன்னைக்கு நாம் 4 இடங்களை படித்தோம். Today we meditated 4 stations. నేడు 4 స్థలములు చదివి ఉన్నాము. அதுல்லாம் என்னும் கெபி. The first was the cave of Adullam. అదుల్లామను గుహ. உனக்கு ஒரு ஆறுதல், உன் மூலமாய் மற்றவர்களுக்கும் ஆறுதல். You shall find a consolation, through you others will be comforted. నీకు ఆదరణ, నీ ద్వారా ఇతరులకు ఆదరణ. கேகிலா என்னும் ஒரு கோட்டை. And there also is a fort called Keilah. కెయిలా అన్నటువంటి స్థలము. இந்த இடத்திலே உன்னுடைய நன்மைக்கு தீமை செய்கிறவர்கள் தான் அதிகமாக In இருப்பார்கள். this place, more than people that could do good will be people that render evil for good. ఈ యొక్క స్థలమందు నీవు చేసిన మేలునకు ప్రతిగా కీడు చేయుదురు. அடுத்தது சீப் வனாந்தரம். And subsequently it is the wilderness of Ziph. తరువాత జీపు అరణ్యము. நீ தேடிக்கொண்டே இருப்பார்கள், தேவன் உன்னை பாதுகாப்பார். They shall be going on searching for you, but the Lord will hide you and preserve you. వారు నిన్ను వెదుకుచూ ఉండెదరు, అయితే దేవుడు నిన్ను కాపాడెదరు. அங்கே யோனத்தான் தாவீதின் கையை பலப்படுத்தினான். There Jonathan strengthened the hand of David. అక్కడ యోనాతాను దావీదు యొక్క చేతుల్లో బలపరిచెను. அவன் காட்டி கொடுக்கப்பட்டான். But he was also betrayed. అక్కడ అతడు అప్పగించబడెను. கடைசியில் மகோன் வனாந்தரம். Finally it's the wilderness of Maon. చివరిగా మాయోను అరణ్యము. சுற்றி வளைக்கப்பட்ட இடம். And he was besieged. చుట్టూ ఆవరించబడిన స్థలము. இதில் மத்தியில் அவனுக்கு ஒரு கேள்வியே இல்லை, ஆண்டவரே நான் இப்படி எல்லாம் போறேனே, உனக்கு கண்ணு இல்லையான்னு கேட்கவே இல்லை. In the midst of all of that, he did not question God. Do you have not eyes at all, God? I go all these ways. వీటి మధ్యలో అతడికి ఒక ప్రశ్న లేదు, ప్రభా ఇలాగనే వెళ్ళొచ్చున్నాను, మీ కళ్ళు లేవా అని చెప్పి అడగలేదు. அபிஷேகத்தை பத்தி சந்தேகமே வரல. He had no question whatsoever about the anointing. అభిషేకం గురించి సందేహమే రాలేదు. அன்னைக்கு என்ன சவுல் சொன்னார், தலையில என்ன எண்ணெய் ஊத்தி நீ ராஜாவா இருப்ப, அதெல்லாம் உண்மையா கற்பனையா? அவனுக்கு டவுட் வரவே இல்லை. He did not have any doubt whatsoever, thinking on that day the oil of anointing was poured over my head and was told unto me that I shall be a king. నా తల మీద యొక్క తైలాభిషేకము కుమ్మరించినాడు, నువ్వు రాజువగదు అని చెప్పినాడు. వాటి గురించి ఎటువంటి సందేహం రాలేదు. எல்லாவற்றையும் கர்த்தருடைய நாமத்திலே சங்கரிப்பதாக தீர்மானித்துக் கொண்டார். And he determined to destroy everything in the name of the Lord. ప్రతిదాన్ని ప్రభు నామమందు సంహరించుటకు తీర్మానించెను. ஒரு வழியாய் வந்தவர்கள் 7 வழியாக ஓடுவார்கள். They that come against you in one direction shall flee in 7 others. ఒక త్రోవలో వచ్చినటువంటి వారు 7 త్రోవల గుండా పారిపోయేదరు. கண்களை மூடுவோமாக. Let us therefore close our eyes. మనము కన్నులు మూసెదము. இன்றைக்கு நீங்கள் போகிற பாதைக்கேற்ற கிருபையை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். Today you shall receive a sufficient grace
for the path in which you are now. నేడు మీరు వెళ్ళిచ్చినటువంటి మార్గంలో కావలసిన కృపను మీరు நாம் పొందుకొనండి. எத்தனையோ ஸ்தலங்களை தாண்டி வந்து விட்டோம். We have crossed already many stations. మనం ఎన్నో స్థలములను దాటి వచ్చి ఉన్నాము. வெகு சீக்கிரத்தில் நாம் நம்முடைய இயேசுவை காண்போம். Very, very quickly we will see our Jesus. అతి త్వరలో మన యొక్క యేసును మనము చూచెదము. நீ போக வேண்டிய இடங்கள் எல்லாம் நீ போகத்தான் வேண்டும். Wherever you will have to go, you must go. నీ వెళ్ళవలసిన స్థలములను తప్పకుండా వెళ్ళవలెను. இன்றைக்கு ஒரு புதிய கிருபையை